Radio Clédou à Caille, 90.8 MHz. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Tonton Lamini, abara konyumanke, tonton Lamini. Tonton Lamini, abara konyumanke, tonton Lamini. Lamin, Clédou Lamini yo. Avec moi la radio Saramala, tonton Bec ma Saradela, tonton Bec légué c'est fort. Alaka barikado émission, alaka barikado IRL, alaka ison ibe mini, alaka ikbe mini noya, tonton Lamini foye. Lamini, aye konyumanke, tonton Lamini, aye konyumanke, tonton, aye konyumanke, tonton, aye konyumanke, tonton, aye konyumanke, tonton Lamini, aye konyumanke, tonton MBK, aye konyumanke, tonton Cheki, aye konyumanke, tonton, aye konyumanke, tonton Musa, aye konyumanke, tonton Alifa, aye konyumanke, tonton Atete, aye konyumanke, tanti Logo. Aye konyumanke, tonton. Aye konyumanke, tonton Siti. Aye konyumanke. Ikahini badenuna Sinjiala alamana mo munusonfena Sinjinu masarabe alawulu Siginyogo yala alamana mo munusonfena Ikahini siginyona Jonso kije alate jonso kipunada Netigera sengoro jugula alate jonso kije Ninjugu sarabe alawulu Teri jugu sarabe alawulu sini Siginyon jugu sarabe alawulu
kalima jugu sara be ala bolo jonso kije ala te jonso kitada ne tigera sinji jugula masate jonso kije jigiya ne be jigile nani falu o jigi bunda kadiya mani Kwate ko gorolu okay netena golle ɲininga o la e ka se ka gorolu dɔn goro lamini ko gorolu gorolu nta dɔn ni terme wɛrɛ bɛ ye marakakan na mais gorolu manikakan na n b'o dɔn goro a manikakan de don tabarikala manikakan de don kuma de don gorolu goro i y'a fɔ cogo min na marakakan na goro o ye wɔrɔ de voilà mais o tɛ voilà donc n'a ko gorolu lamini n'i y'a mɛn goro bamananw yɛrɛ b'a fɔ ko gorobinɛ i t'a mina ko gorobinɛ wa donc a bamanankan na gorolu c'est-à-dire des personnes non élégantes mɔgɔ minnu c'est-à-dire gorobinɛ y'a bɛ mɔgɔ minnu na quoi i y'a faamuya i ma ɲɛfɔli kɛ juguman tɛ ja kuma bɛ kuma dɔn n'a dun kuma bɛ kuma ayi kuma bɛ kuma dɔn n'a dun wagati dɔw la kuma bɛ maa dun de a ma ɲɛfɔli kɛ o gorolu c'est-à-dire gorobinɛ y'a bɛ mɔgɔ minnu na quoi mais an b'o de ɲinina o kɔrɔ ye mun de Kwate an ka taa fɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye fɔlɔ sɛgɛ n y'a nɔgɔya bolo i b'a fɔ ko muso kunbaw de kɔ don minnu ka giri k'a fɔ ko u bɛ kilo 100 bɔ olu dɔrɔn tɛ a fɔ ko muso kunbaw dɔrɔn voilà muso kunbaw fana tɛ muso ka belebeleya ye hali muso kunba tɛ e bɛ fɛ ka kuma tɛ taa yɔrɔ min na a tɛ taa ye o ayi hali muso kunba yɛrɛ fana tɛ e bɛ k'a bila poids yɔrɔ de la o yɛrɛ fana tɛ o si tɛ ayi c'est-à-dire e bɛ fɛ k'a ɲɛfɔ i tɛ s'a ɲɛfɔ cogo la naamu c'est-à-dire ɲɛ b'i la a b'i fari la i bɛ fɛ k'a fɔ k'a bɔ ɲɔgɔn na yɛrɛ de mais a bɔ cogo ɲɔgɔn na o kɔni i y'o bila pewu bon nin bɛ k'a bila muso kunba yɔrɔ min na o fana tɛ muso poids tɛ o ayi o ma poids tɛ o ma f'i ye ten ne ko i m'a ye n ko n'a fɔra ko cɛ kunbaba e ka bon ni kuyate mais kunbaya tɔ ma dɛ Lamini sisan n bɛna fɛn dɔ f'i ye i yɛrɛ ka kuma dɔn ko muganw ye kelen ye muganfɛnw tɛ kelen ye dɛ ma ani mama dalamaga kelen bɛ yen n'i bɛ kuma fɔ Bamakɔka ye a bɔ ɲɔgɔn na nka e ye kuma nɔrɔ ɲɔgɔn na de c'est-à-dire i ye papier 2 ta k'a koli ɲɔgɔn na ka ban k'a bɔ ɲɔgɔn na an dun mako b'a ka bɔ ɲɔgɔn na min fana bɛ face dɔ in fana na an k'o ye mais Lamini ne yɛrɛ ma jaabi d'i ma ne tun bɛ fɛ ka Kuyate de dɛmɛ i kan mais i tɛ ka sɔn ma quoi mais ne tɛ ka ban dɛ a tɛ sɔn non ne tɛ ka ban mais Kuyate tɛ ka se k'a bɔ ɲɔgɔn na a f'a ye a bɛ n'a bɔ ɲɔgɔn na n'a ye foli kɛ dɔrɔn ne b'a dɔn a da bɛ foli ayi a ye foli kɛ o nin de ye foli ɲɛbila ye fɔlɔ ni nin bɔra ɲɔgɔn na a da gosira kuma dɔ la Lamini b'o walawala an fana ye bi a ko ma ani mama n y'a fɛ k'o dɔn ma ani mama dalamaga kelen bɛ yen o kosɛbɛ kɛ n'i ye ma kɛ mama ye yɔrɔ u tɛ kelen ye aw tɛ kelen ye ma tɛ mama ye o mama tɛ ma ye o mais dalamaga kelen min bɛ yen o ye de golle y'i bila ko mɔgɔ kunbaw mais mɔgɔ kunba don kɔnɔ mɔgɔ kunba bɛ don gorolu ka définition kɔnɔ mais o t'a bɛɛ ye o y'a la 5% de ye o n tulo b'i la i bɛ o de don kɔrɔ dun bɛ yan goro Fagoli i bɛ ne dɛmɛ ka Kuyate dɛmɛ ka taara bi goleba i ye mun de faamu gorolu la ayiwa a ma nɔgɔ dɛ k'a fɔ ko ka Kuyate dɛmɛ ka gole dɛmɛ ne kɔni bɛ se ka i bɛ ne de dɛmɛ ka Kuyate dɛmɛ ka katara bi kɛ ok n y'a faamu parce que gole n'a kɔnɔrɔta sigilen don n tɛ se ka fɛn fɔ o ma fɔlɔ o de kɔni fɔra c'est comme n'an ko bi ko kamelenba Kanja y'a yira dɔnkili dɔ la ko kamelenba
mɔgɔ min bɛ duloki don k'i yɛrɛ sape ka taa o tɛ kamalenba mɔgɔ min bɛ se k'a ka jamana bɔ jɔnya la o de ye kamalenba ye donc a y'o da oui, k'a ɲɛsin attention k'i dɛmɛ i jɔ an b'i dɛmɛ an bɛ taale ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min bɛ mɔnɛ a faso ye dutigi min bɛ mɔnɛ a ka du ye ka mɔnɛ a ka du ye mun na dimi tɛ dɛ c'est à dire ka i jɔ a yɔrɔ la a ka du kɔnɔna la dukɔnɔmɔgɔw ka sewa banati donna ye quartier ka sewa a bɛ balimaya kala a bɛ sinjiya kala a jɔlen bɛ a ka quartier ye donc a jɔlen bɛ du ye a jɔlen bɛ kabila ye a jɔlen bɛ faso ye a jɔlen bɛ a jɔyɔrɔ la a jɔlen bɛ a jɔyɔrɔ la c'est à dire nin de ye kamalenba ye min ka d'a yɛrɛ ye a ka d'a yɛrɛ ye a ma da a ka d'a yɛrɛ ye dɔrɔn ma a kɔmɔgɔw ka d'a ye a ɲɛmɔgɔw ka d'a ye mɔgɔ tɛ to kɔ a ye kamalenba filɛ nin ayiwa n'a fɔra ko goro i ko y'a daminɛ cogo min ne kɔni ka jaabi la n y'o yɔrɔ de ye i y'o yɔrɔ de ye ɔ Gole an b'i bolo sisan ne ko n ko a ka ne dɛmɛ ka Kuyate dɛmɛ ɔ k'a taara biye ma sisan kɔni Lamini parce que hali n b'a dɔn foli ka gɛlɛ ka nin ɲininkali in kɔnɔ mais an bɛ bɛɛ fo fɔlɔ ka sira ɲini ɲamakala kɔrɔbaw fɛ ka sira ɲini aw yɛrɛ fɛ ka hakɛto ɲini kɛ aw fana bɛɛ lajɛlen fɛ kɔrɔ Dunbuya Kuyate ani Lamini an jatigikɛ marakakɛ bon an bɛ a lamɛnnikɛlaw fana fɔ minnu bɛ yɔrɔ jan ani minnu bɛ yɔrɔ surun na baara ni Ala ka fɔlɔ n'a laban ɲa ka d'a ma Lamini ye ɲininkali i ka bi verre in cɛ ka ɲi dɛ awɔ Lamini min b'i ɲa la di o bɛɛ tɛna kɛ gorobonɛya o y'a tamaserew voilà gorow ni bɛ olu ka kuma fɔ nin bɛɛ bɛ gorow kɔnɔ voilà o bɛɛ b'a kɔnɔ quoi Lamini Dunbuya ye kuma kelen min fɔ gorobonɛya ni kamalenbaya bɛɛ tɔgɔ kelen ye a bɛɛ ka laɲini ye fɛn kelen ye wari bɛ n bolo n taara n ye fini ɲuman tigɛ k'a dɔn n yɛrɛ la o tɛ kamalenbaya o tɛ gorobonɛya fana ye kamalenbaya ni gorobonɛya a bɛɛ lajɛlen bɛ muso dɔw tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ Namakandari Kulubali a tun bɛ Segu yen nɔ a dɔw y'a sɔrɔ ɲamakalaw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ale tun ye gorobonɛ de u taara ka taa k'u taara bɔ a ye n'o tɛ ɲamakalaw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u caman k'a fɔ ko ka taa jigin hali masakɛ bɛɛ kan o man ca u y'a dɔn muso gorobonɛ de don wulila ka taa mais o y'a sɔrɔ a cɛ sirilen de don a cɛ sirilen don a bɛ baara kɛ a b'a yɛrɛ dɔn hɔrɔnya ka d'a ye a b'a cɛ bonya a b'a bɔkolo bonya a b'a ka danbe fana makara fɔnasire fana don ka fara kan o tuma na olu nana Ala ni gorobonɛya bolo a y'u bonya a ma da bonya ma a ye fɛn bɛɛ 100 d'u ma ɲamakala kan ka fɛn fɛn ɲini n'a bɛɛ 100 taara ka d'i ma parce que a wagati la sɔnni dan tun ye 100 ye koyi n'i sera 100 kɔni na n'i tɛmɛna fɛn bɛɛ 100 o fana tun ma nɔgɔn voilà o tun ma nɔgɔn fɛn minnu tun bɛ parce que n'i y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna sisan sanu mutagali 100 voilà ba 100 saga 100 misi 100 donc ni balo bɛ d'i ma a ɲɔ 100 malo 100 keninge 100 saɲɔ 100 jɔn 100 tun bɛ ten de so 100 ɲɔgɔmɛ 100 bon Lamini n'i y'a fɔ i yɛrɛ ka kuma de don i ko n'i y'a fɔ Bamakɔ ɲɛna ko ni ma panpara fɔ donc dɔw ɲɛna n'i y'o fɔ u b'a fɔ ko est ce que avion 100 b'a la avion tun tɛ yen an yɛrɛ ma t'o ɲini minnu tun bɛ mɔgɔya tun bɛ dilan ni fɛn minnu ye n'u b'an yɛrɛ ka bolo kan o de tun bɛ mɔgɔw bolo kɔnɔ i tun bɛ o de di fana Ala ni a y'u bonya gorobonɛ de don olu yɛrɛ fana u ko yala an yɛrɛ bɛ sara an jatigikɛ in na cogo min na parce que don o don a t'a fɛ an ka taa yɛrɛ fana o don bonya warala mais a don mɔgɔw hakili ka bɔ u nan'u jɔ a kun na gorobonɛmuso de don u ko dari o u ko ja n'i ye sokɛ 100 di naba ma dari i ka da la ko ja naba kɔni ye taaba ye dɛ ko hali n'i ye jɔnkɛ 100 d'a ma ko dari o ko naba kɔni taaba de don dɛ ko n'i ye sanu 100 di an ma ko naba kɔni ye taaba ye n'i ye warijɛ 100 d'a ma ko naba ye taaba ye n'i ye saga 100 di naba ye taaba ye n'i y'a faamuya b'a la ɲɔ mure 100 di ko naba kɔni ye taaba ye ko dari o ko ja naba ye taaba ye u ye saranganani k'a la k'u yɛrɛ bɔ bolola nin de la u bɛ taa kana fo ale yɛrɛ sɔnna ka sira d'u ma Ala ni n'i ye ɲamakala bonya dɔrɔn ɲamakala fana bɛ sira bonyabaga de ye donc a b'a f'i ye fɔ cogo de la min t'i tɔɔrɔ n'o tɛ k'i ka saki ta dɔrɔn awa jatigikɛ awa k'an yira ɲɔgɔn na n'i y'o fɔtɔ ye dɔrɔn i ti gorobonɛ ye quoi donc ninnu de ye gorobonɛ ye i n'a fɔ gorobonɛ minnu fana bɛ yen bi
ni Mali jɔrɔ b'u la u n'u ka musoya bɛɛ lajɛlen u cɛsirilen don Mali ye u cɛsirilen don u ka kabila ye u cɛsirilen don danbe ye u cɛsirilen don u denw ye den ma nɔgɔ cɛ ma kɔngɔ den ma nɔgɔ u b'o bɛɛ minɛ sigida la sigiɲɔgɔn ma kɔngɔ sigiɲɔgɔn ma nɔgɔ sigiɲɔgɔn ma banaw ɲɛna u ka mɔgɔya sera fan bɛɛ lajɛlen bɛ Fanta tɔgɔ da mais sigida la n'i y'a mɛn u b'a fɔ musokɔrɔba min ma ko ba Fanta fɛn wɛrɛ de b'o la o olu ye gorobonɛw de ye donc nin de don k'i dɛmɛ i ka kuma kɔnɔ gorobonɛ yɛrɛ ye tubabukan de ye les gros bonnets gros bonnet fɔlɔ tubabu ninnu gros bonnet banfula dɔ de tun don o tun don ka di a la faama mɔgɔw ye minnu tun fɛngɛlen don minnu tun ka b'u yɛrɛ bolo falen don mais fɔlɔ tubabuw de tun don fɔlɔ tubabuw i m'a ye ne ko muso kunba wa parce que ne tɛ tubabukan mɛn o fɔlɔ tubabuw de tun don les gros bonnets bonnet ye banfula de ye tubabukanmɛlaw b'a dɔn sisan mɔgɔkɔrɔbaw t'a dɔnna mais an ka fɔlɔ cɛkɔrɔbaw fana tun b'a dɔn u tun b'a bonnet dɔn a tun bɛ fɛngɛ ka na bin kɔ la cogo façon dɔ la a tor'o de la les gros bonnets an nana k'an ta ye k'a don an ka kuma kɔnɔ ka na kɛ hali bi rasta b'o kɛ les gros i b'a ye a bonnet i b'a ye rasta kunsigi batigiw u b'u kunsigi don a kɔrɔ a tɔnin bɛna bin u kɔ la yan o de ye bonnet ye voilà donc gros bonnet minnu tun b'olu dun fɔlɔ mais n'u b'a dɔn i t'a sɔrɔ u masirilen don ka ɲa u bɛ se ko bɛɛ la wa u jɔlen don ko bɛɛ kɔrɔ i t'i boli ka na u senkɔrɔ abada k'u b'i labila ni fɛn dɔ ye o de ye u b'i labila de donc n ye min fɔ o kelen de don Lamini ni gorobonɛ y'i labila n'i sigira yen nɔ i bɛ goro lu la gole tɛ se ka kɛ gorobonɛ ye ten Lamini a ma nɔgɔn dɛ bɛɛ tɛ kɛ gorobinɛ ye a bɛ komi ala ka gorobinɛw caya Kuyate tun bɛ fasa dɔ da la ko Lamini Kamalenba o fana tun tɛ da fu la ala ka hɛrɛw caya kosɛbɛ yarɔ Kuyate i tun bɛna mɔgɔ fila fo an bi tɛmɛ baasi tɛ ka lamɛnbaga bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lamini yɛlɛ dabila a bagara ma de e y'o dari la tuma jumɛn a dari la yan dɛ a dari la yan tabarikala Lamini ka foli bila an lamɛnbagaw ye ka hakɛto ɲini u fɛ an donna retard la dɔɔni ko n'a taabolo don embouteillage bɛ sira la Lamini ma sira sɔrɔ joona anw yɛrɛ ma sira sɔrɔ joona ka o foli bila aw ye tabarikala kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye vraiment Kasonke n'u u k'a ma ko B Kasonke n ka foli b'a ye ani Buba Kante an lamɛnbaga min tɛ sɛgɛ a tɛ ɲina a n'a furumuso ɲuman o ye Fɛnkura Kante ye n'Ala sɔnna a ma Kɔrɔ Fakoli naamu fulakɛ bɛ yen fulacɛkɔrɔba bɛ yen fulacɛ bɛ yen a b'aw bɛɛ fo a ka kɛnɛ tɔɔrɔ si t'a la ko ne ko k'a mina Salima a tɛ fɔ ten ne Mido Salmina Mido Salmin Mieti on a fɔ dɔrɔn Mieti bɛ voilà a bɛɛ y'a kelen de a bɛɛ y'a kelen ye an ka taa fɛ foli b'i bolo ayiwa ne fana bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo minnu bɛ Mali la minnu bɛ Mali kɔ kan ka hakɛto ɲini o fɛ parce que kuma ma nɔgɔ voilà donc ala k'a ɲa k'a di an bɛɛ ma yarabi ka an bɛɛ garisigɛw foni amina yarabi an bɛ min kɔ a ɲuman na k'o di an ma yarabi Allah donc o de bɛ n fɛ e dunya ayiwa an tun bi ko du bɛɛ n'a ka jeli a bɛ se ka kɛ du bɛɛ fana n'a ka finɛ n t'a dɔn ni o fana bɛ sɔrɔ a la en tout cas du bɛɛ n'a ka ɲamakala de tun don ko hɛrɛ ni hɛrɛ tana f'i ka kabila ka ɲamakala ci ɲamakala e fa u yi den en tout cas aw de nin karisa lakaw ka ɲamakala de ninnu ya ka ca ni san 200 san 300 ye nka ɲamakala min nana aw ka fɔli kɛ o don na aw ka du fɔli kɛ o don na a bɛ an t'a yɔrɔ dɔn ko an y'a tɛmɛtɔ de to bi an ni a fɔ karisa de o de nana n'a ye ko ka o de dabila a ma fɔ ten wa Bamako ɲagaminen don a dun bɛɛ bɛ daminɛ Bamako yan de ka taa togo ni fɛn fɛn ɲɔ ɲana yan a ɲɔ bɛ ɲa région kɔnɔ o bɛ taa cercle sɔrɔ arrondissement bɛ dɔ sɔrɔ la village bɛ dɔ sɔrɔ la hali campement bɛ dɔ sɔrɔ la donc a n'a tiɲɛna Bamako a bɛ tiɲɛ yen bɛɛ n'a ɲana yan a bɛ ɲa fan bɛɛ fɛ jeliya sisan an bɛ bi kuma de la kunun kuma tɛ dɛ bi émission kɔni ye bi ta de jeliya funɛya a ɲamakalaya bi ɲamakalaya an bɛ dɔ de fɔ o kan nka hakili la dɔgɔkun tɛmɛlen na Fakoli tun b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ dɔgɔkun tɛmɛlen émission kan a ga téléphone a crédit ko ma nɔgɔn nka n'a bɛ se ka dɔ fɔ k'a après an bɛ sɔrɔ ka
kuma di golle ma Fakoli kuma b'i bolo ayiwa halisa n b'aw fo parce que émission dɔgɔkun tɛmɛnen caman de fɔra ko n y'a f'i ye cogo min courant tigɛra an fɛ kɔfɛ donc ma se k'a tɔ bɛɛ lamɛn donc n ye min mɛn parce que i tun ye ɲininkali dɔ kɛ yan ko jeliya bɔra min jeliya bɔra Wagadu de ou bien a bɔra Mande nin ma ɲina e lamini a daminɛna yɔrɔ jumɛn a yakubayara yɔrɔ jumɛn hakili la ɲininkali tun y'o de ye a tun bɛ Wagadu a tun bɛ yen mais a ye barika sɔrɔ yɔrɔ jumɛn hakili la kuma tun bɛ yen y'o de fɔ ɲininkali la i ko a tun bɛ Wagadu nka yala a yakubara yɔrɔ jumɛn na n'o o bɛɛ y'o sɛmɛntiya k'a fɔ ne kɔni y'a sɛmɛntiya o kɛra Mande de awɔ ko a kurukanfuga sigili yɛrɛ de fana y'a tɔ barika d'a tɔ la kosɛbɛ voilà donc an ka fɔ dɔrɔn Mande parce que n'an ye kurukanfuga ta Mande de nana ni kurukanfuga ye voilà Mandenkaya de nana ni kurukanfuga ye o kɛra Mande ka kow labanw de la mais a ma kɛ daminɛ na donc an ka Mande fɔ dɔrɔn n'an y'o fɔ a bɛɛ bɛ o de kɔnɔ kurukanfuga yɛrɛ bɛ Mande de kɔnɔ d'accord Fakoli donc an bɛ taa fɛ parce que ni tugula ɲininkali kɔ sisan an b'an ka fili perdre a ye gabakurun dɔ kɔrɔta sisan n ye mɛnɛmɛnɛ ni caman y'a kɔrɔ mais an ka taa in fɛ fɔlɔ voilà mais o don na ne ma ɲina dɛ a ko jeliya yɛrɛ bɔra Wagadu de ka se Mande donc c'est comme si jeliya tun tɛ Mande fɔlɔ mais a bɔra Wagadu o de kosɔn n ye weleli kɛ n ko an ka civilisation kɔrɔw kabini Wagadu ko kuma tun t'a la waati min Manden ko kuma t'a la a bɛɛ ka jeliyaw tun bɛ yen olu ka taabolo fɛ hali n'a bɛɛ ma kɛ cogo kelen ye mais bɛɛ ka jeliw tun bɛ yen n'an ko an b'o walawala yan bi peut-être an tɛna i bɛ dɔ fɔ a la dɛ ayi an ko an b'o walawala an tɛna a laban parce que wagati taara mais an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn jeliya yɛrɛ bɔra Mesopotami de n'an ko Mesopotami diɲɛ adamadenw bɛ jɛnsɛnna yen de jɛnsɛnni daminɛna yen de jɛnsɛnni daminɛna yen de k'a sɔrɔ Egypte ko kuma yɛrɛ tun t'a la parce que mɔgɔ min bɔra Mesopotami olu de nana Misira tu tigɛ k'u sigi n y'a fɔ o don na ko Misira yɛrɛ hali bi n'a tɔgɔ bɛ Misira mɔgɔ min nana a tu tigɛ a cɛ in tɔgɔ ye Misrahim donc o de kosɔn a bɛ fɔ Misira a cɛ ni min y'a tu tigɛ o bɔra Mesopotami de a fa tɔgɔ tun ye Sam n'an b'a fɔ bi Sam fɔlɔ ye o de ye donc a denkɛ Misrahim o de nana Misira tu tigɛ k'a n'o ye Egypte ye bi donc civilisation bɛɛ bɔra Mesopotami de n'an y'a ta sɛbɛnkɔrɔw fanfɛla la fana a kɛra Kurana ye a kɛra Tawuratu ninnu ye a fɔra ko an fa Adama sigilen tun bɛ yen de n'o ye Iraki ye bi parce que n'i ko Mesopotami n b'o yɔrɔ fɔ dɔɔni Mesopotami y'a Iraki de ye Turki Israël Syrie Liban Palestine Jordanie ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye Mesopotami de ye donc an fa Adama yɛrɛ sigilen tun bɛ yen de nin jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'u jamana bɛ mais halakili kɛlɛ parce que hali bi a jamanaw kɛlɛ ka ca diɲɛ fan bɛɛ ye o kɛlɛ de ye mɔgɔ jɛnsɛn fadenya kɛlɛ ne le nana ne le nin kɛ ne faw de ye nin kɛ a donna ten a bɔra ten donc o kɛlɛw cayara a diinɛ ko yɛrɛ kɛlɛ tun b'a la donc hali bi ni sera o hali kɛlɛba minnu bɛ ka kɛ na a bɛɛ bɛ ka kɛ o zone kelen in de kɔ voilà donc mɔgɔw jɛnsɛnna o cogo la donc fo ka taa Misira sɔrɔ ka bɔ Misira a dun i b'a kɛ to ale mɔgɔ jɛnsɛn kelen de tɛ sen na nin u tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ hali tubabu jamana fan bɛɛ fɛ nin sisan tuguni u bɛ ka na ale yan fana voilà donc a daminɛ yen ne mais o y'a sɔrɔ an bɛ ka fɛn fɛn fɔ yan bi n'an b'a fɔ ko ɲamakalaya a donsoya n'a fɛn ninnu bɛɛ a bɛɛ tun bɛ yen o parce que mɔgɔw bɛ min tɔgɔ bɔ hali Iraki bi a jamana a dugu tɔgɔ bɛ yen ko Nimrud ni tun ye donso de ye donsoba n'i taara Iraki bi o b'a f'i ye tɔgɔ dara ale la ten donc
an bɔra yen ne donc civilisation nin n'an ko jeliya bɔra yan pa a bɛ se ka kɛ peut-être ni Gole kuma dɔ fɔ parce que Gole kuma caman fɔ yan ni y'a ta 100 sigi la wallahi a bi 7 bɛ n dalen b'a ka kuma na wallahi n bɛ fara a kan mais détail dɔ bɛ n'an nana bɔn na ko kuma fɔ détail dɔ bɛ an tɛ se k'a fɔ puisque a yɛrɛ b'a fɔ ko kuma bɛɛ tɛ fɔ a bɛɛ tɛ se k'a fɔ a yɛrɛ b'a fɔ mun n'an b'o fɔ ten n'i ye Manden ta bi Manden tariku Manden laada a kɔlɔsibaw minnu bɛ yen hali bi n'i ko dɔrɔn u bɔra Wagadu ou bien u ka ko bɛɛ bɔra Wagadu u b'i sɔsɔ donc sɔsɔli kɛra o yɔrɔ la kabini an bɛ ka waati min ko fɔ nin sɔsɔli daminɛna an ni ɲɔgɔn cɛ sɔsɔli nana a cɛ sɔsɔli caman yɛrɛ de na mais nin y'a dɔ ye parce que mɔgɔ min nana sigi Manden wolu ko olu ye min mɛn o faw la wolu nana waati min na ka taa sigi Manden wolu ma yɔrɔ ye n'a tɔgɔ ye Nara n'a tɔgɔ ye Wagadu o bɛ fɔ n'i taara Manden dugu la cɛkɔrɔba b'o f'i ye oui mais o bɛ ne bila ka ɲininkali dɔ de k'i la i b'a dɔn bi diɲɛ donnen don ɲɔgɔn na ko dɔ bɛ kɛ à 1000 kilomètres d'ici n'i m'a mɛn bi o dugusajɛ i b'a mɛn o dun o ye diɲɛ n'a ka ko teliya n'a ka baara teliya ye nka olu ka wagatiw la o Nara ni yan yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na dɛ très a ka jan bon ninnu bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka n'u sigi yan est ce que ninnu bɛ na a dɔn k'a fɔ ko yan yɔrɔ lakodɔnnen don bon o ye kelen de deux ni i ko sɔsɔli b'a yɔrɔ la ne ta ye ɲininkali ye mɔgɔ n'a fɔra ko mɔgɔw bɔra Wagadu ka na Manden ko Manden de nana Wagadugu o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ mɔrɔsɔ kelen ko Wagadugukaw ma n'o sɔrɔ Manden kɔnɔ jamakulu dɔ de bɔra Wagadu ka yɛrɛkɛ ka na e ma fɔ sisan ko jamaw bɔra Mozopotami ka na wa u nana mɔgɔ dɔw de fana sɔrɔ yan yan tun lankolon est-ce que yan tun lankolon don bon o waatiw la ne bɛ Mozopotami ko fɔ waati min na a waatiw ni bi a tɛ kelen ye mɔgɔ si justement o problème bɛ yen ne voilà parce que n'an bɛ kuma fɔ ni kuma bi fɔ mɔgɔ dɔw ka u tɛ hakili boli ka taa dɛ n'a fɔra dɔrɔn ko mɔgɔw ko Wagadu de nana Manden dɔ o kɔrɔ de k'a fɔ ko mɔgɔ kelen tun tɛ Manden mɔgɔw bɔra Wagadu dɔrɔn o nana kɛnɛjɛ de minɛ k'u sigi bon maintenant faut k'a lajɛ dɛ mɔgɔw tun bɛ Manden wa mɔgɔ tun tɛ yen bon Lamini n bɛ kelen f'i ye bi Wagadu ye empire ye an b'a daminɛ n'o ye Wagadu tun ye empire de ye dugunin tɛ a dun yirala sɛbɛn bɛɛ kɔnɔ ko Wagadu tun ye mara 12 de tun b'a la o mara 12 bɛɛ Manden b'o kɔnɔ Manden b'a kɔnɔ Soso b'a kɔnɔ Dogo b'a kɔnɔ olu bɛɛ b'a la mais mɔgɔ min fana ye sɛbɛn nin kɛ français tɛ o allemand tɛ anglais tɛ arabu don mɔgɔ minnu arabu ka sigi mɛnna ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye farafin ni arabu de parce que i bɛ arabu finman sɔrɔ n'i ko français n'i ye français finman ye c'est que a ye nationalité de ta n'o t'an b'a dɔn français jɛlen don mais k'a fɔ ko nin siya ninnu finmanw bɛ yen a jɛmanw bɛ yen o ye arabu ni farafin de ye i sɔnna ok donc n'a bɛ ten civilisation an ka mɔgɔbaw ye min fɔ a fɛn caman de bɛ yen k'a bɔ ɲɔgɔn na c'est un peu difficile parce que waati la e bɛ ka waati ko kuma min fɔ nin n ko mɔgɔw y'a fɔ ko o nana fo ka se Manden hali bi n'i taara Manden kɔnɔla la i b'o cɛkɔrɔbaw sɔrɔ min b'o f'i ye olu ma tɛmɛ yɔrɔ la n'a a tɔgɔ tun ye Nara ou bien Wagadu u ma tɛmɛ yen fɛ mais u nana sira min fɛ non u ma tɛmɛ yen fɛ o tɛ dɛ a bɛ se ko tɛmɛna ye kɔfɛ dɔw nana ka sigi yen e bɛ tɛmɛ yɔrɔ min ka taa ɲɛfɛ dɔw bɛ se ka na a sigi yen e tɛmɛ yɔrɔ bɛ se ka kɛ dɔ sigi yɔrɔ ye donc o histoire ninnu de nana confusion nana an ka histoire yɛrɛ o y'a bɛɛ dabila a ɲɛɲini la o y'a dabila a ɲagamina u bolo voilà o ko dɔrɔn les états riverains n'o ko les états riverains o kuma fɔra Wagadu dun tɔgɔ bɔlen don bɛɛ b'a dɔn n'i bɛ Wagadu tɔgɔ fɔ bi bɛɛ b'a dɔn Wagadu ye min ye mais n'i ko Mali de kɛra yɔrɔ ye n'a kɛra le berceau des grands empires o tɛ yɔrɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ
a bɛ fɔ de hali école la minnu bɛ ne bɛ k'an lamɛn a bɛ fɔ de le Mali le berceau des grands empires, celui de Ouagadougou, celui du Mandé et celui de l'empire Songwe. O de bɛ yen. Mais n'a kɛra berceau kɔrɔ ye mun ye? Lamini n b'i ɲininka berceau. Ne t'a dɔn. Sabari Kuyate berceau. Berceau. K'i dɛmɛ. A ko daminɛna yɔrɔ min na. Berceau quand on parle berceau a daminɛna yɔrɔ min na a jujɔn bɛ yɔrɔ min na o tɛ wa? Voilà. Fɛn daminɛ c'est-à-dire yɔrɔ min bɛ labɛn. Awɔ. Da yɔrɔ de bɛ labɛn yanni. Le berceau là où le bébé se couche. Mais den ma sɔrɔ fɔlɔ mais a da yɔrɔ de labɛn. Oui. Voilà. O de y'a daminɛ ye o. O de y'a ka mɔgɔya daminɛ yɔrɔ ye o. Donc mun nana ni o ye mun na a ma se k'a fɔ ko Ouagadougou le berceau des grands empires o tun bɛ se k'a fɔ fana. Ou bien? Oui, parce que bon, e bɛ ka o ɲininkali minnu kɛ, i bɛ ka fɛn fila de. I jɔ, n bɛ n'ale ma tila koyi. Awɔ, an bɛ a fɔ ɲɔgɔn ye, i bɛ ka fɛn fila de gosi ɲɔgɔn na, u ka jan ɲɔgɔn na parce que a tɛ se k'a fɔ ko Ouagadougou berceau des grands empires o tɛ se k'a fɔ o, parce que Ouagadougou y'a dama époque ye. Adama époque. Manden y'a dama époque ye. Ouagadougou ni Manden ma kɛ ɲɔgɔn fɛ o. Parce que mɔgɔ dɔw de yɛrɛkɛra ka bɔ Ouagadougou ka na fara Mandenkaw kan o. Manden mɔgɔw tun bɛ yen, bɛɛ jɛlen don n'o ye. Ouagadougou mɔgɔw dɔw de bɔra Ouagadougou ka na fara Manden kan. Manden bɛ yoboyaba tuma min na. Fɛnkɛ Segu fana empire fana daminɛna. O fana bɛ fɛn tuma min na Songoyi ninnu fana y'a daminɛ. Donc a ma kɛ wagati kelen. C'est-à-dire on te dit Ouagadougou, Manden, le royaume Bambara ka taa don Songoyi kɔnɔ o bɛɛ kɛra Mali territoire de kan o. Oui. Ramassé de kɛra nin bɛɛ kɔfɛ o. E bɛ ka o min fɔ ne sisan le Mali le berceau de l'empire des grands empires o kuma fɔra nin bɛɛ de kɔfɛ. C'est quelqu'un qui a eu l'initiative d'avoir la bonne idée qu'à Befrañonga Kafo, il y a eu Ouagadougou, il y a eu le Mandé, il y a eu le royaume Bambara, il y a eu le royaume Songwe. Donc maintenant, à Befrañonga Kafo, maintenant, ni Bekera Mali de Konol, donc le Mali, le berceau des grands empires. Bon, mais Negoko, à ma fois, Ouagadougou des grands empires, Ouagadougou, il n'y avait pas Mandé. Aïe, il y avait justement, sur ce libo, non, il n'y avait pas le Mandé. Il y avait Mandé. Non, en fait, il y avait le Mandé. Attention. Mandenka kelema ke o wagati la il y avait pas Sunjata à l'époque. Sunjata mana o wagati la nare maga nunu ni o grand conquérant nunu ma ka époque ma ke Ouagadougou ka wagati la amaka wagati la donc tu ne peux pas dire qu'il y avait le Mandé. Quand on dit Mandé ambeka ou ka les grands conquérants o tunte il y avait pas les Samori. Il n'y avait pas tout ça. Non, ni comme Samori, c'est récent. Oui, mais Sunjata Fana, c'est récent par rapport Sunjata, c'est récent. C'est récent par rapport à l'histoire de Ouagadougou. Nare Maga même, c'est récent. Tout ça, c'est récent. Tout ça, c'est récent. Donc, il n'y avait pas Mandé. Il y avait Mandé. Voilà. Il y avait Mandé avant Sunjata. Il y avait Mandé avant Nare Maga. Lamine, abi nyama, abi ne fana be jide aw yɛrɛ ma dɔɔni parce que Dumbuya ya encore ne abe si animation na ko minɔgɔ b'a minɛ tuma dɔ la quoi donc voilà ne bɛ fɛrɛ kɛ an bɛ a ye min fɔ an b'a yɛrɛ fɔ kosɛbɛ min filɛ nin ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ Manden ni ma fɔ Mandenka tɛ Ouagadougouka ye ou bien Ouagadougouka tɛ Mandenka ye histoire tɛ se k'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na o histoire tɛ yen o suraka tɛ se k'o kɛ tubabu tɛ se k'a kɛ o ye kelen ye Ouagadougouka de ye Mandenka ye Mandenka de ye Ouagadougouka ye a yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ o kuma y'an kana pan o kun na a ko Ouagadougou sigiyɔrɔ 10 ani fila de tun bɛ a kɔnɔ a mara kɔnɔ ni sigiyɔrɔ 12 tun b'a mara kɔnɔ a capitale tun ye yɔrɔ jumɛn ye a masakɛ tun ye jɔn ye kan jumɛn de tun bɛ fɔ ye o tuma la kosɛbɛ mais n'o dɔw fana tɛmɛna yɔrɔ wɛrɛ jumɛn de nana ka na o mara fana tigiya kɛ ani kan fana kan jumɛn de tun bɛ fɔ ye ka ɲa mɔgɔ jumɛnw de don o mɔgɔ ninnu ye siya jumɛnw ye maa kelen ninnu de don mais falen de bɛ kɛ mara siraw la Ouagadougou Manden mɔgɔ minnu tun bɛ yen i tɛ se k'a fɔ k'olu kɔni ma bɔ yen min ye kamaraw ye olu bonzonw bɔra yen de a dun fɔra Manden problème b'o yɔrɔ de la justement an bɛna Dumbuya min ye kamara ye a fɔra bɛɛ kɔni sɔnnen dɔ ma Manden tariku kɔnɔ k'a fɔ ko olu ye Manden mɔgɔ fɔlɔw kɔni ye en tout cas n kɔni m'a ye mɔgɔ ye sɔsɔli k'a la ne kɔni m'a mɛn Manden dugutigiw m'a mɛn Manden kɔnɔ m'a mɛn Manden kɔ ka fana dugutigiw mais u bɔra yɔrɔ jumɛn kamaraw bɔra yɔrɔ jumɛn ka se Manden
an k'o dɔn kamaraw fana mɔgɔ juma ni mɔgɔ juma bɔra ale yɛrɛ min filɛ nin ye n'o ye y'a faamuya b'a la Fakoli yɛrɛ bɛɛ kɔni y'a yira Fakoli ba ye Kante tari galon dɔ y'o fana ye o ye tiɲɛ ye ou bien o ye galon ye Fakoli ba o kɔni ye Kante hali n'a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ma bɔ Mande a bɛnna kɔni Wagadu a bɛnna kɔni ye yen parce que Kante ye Jariso de an bɛ kɔni b'o kalama mais k'a fɔ Mande ka fisa Wagadu ou bien Wagadu ka fisa Samantiya tɛ an bɛ ka walawalali dɔrɔn de kɛ Samantiya tɛ yɔrɔw nana ale ka kuma kɔnɔ voilà yɔrɔw nana ɲɔgɔn ye cogo minnu na Wagadu sigi o mara ka kɔrɔ ka tɛmɛ Mande mara kan sɔn ma kɛ o yɔrɔ dɔrɔn de la n'o tɛ ale sɔnnen don a tɔ bɛ yen o hali an dalila ka kuma dɔ fɔ ale ye kuma dɔ fɔ ne yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko vraiment a ye min fɔ a b'a dɔn parce que a dalila k'a fɔ Wagadu ka sigi kɔnɔ mara 12 min bɛ yen nɔ a tigɛ nana ka na jɔ bure ka a ko parce que o de la u b'a fɔ ko bure sanu yɛrɛ mais o bure fana masakɛ tun ye min ye an b'a dɔn a den ye min ye an b'o fana dɔn fo ka se mɔgɔ 8 ɲɔgɔnna la o ka sɔrɔ o bɛɛ y'a sɔrɔ nin fanga minnu kɔni n'an b'olu lakodɔn olu si ma kɛ Manden fɔlɔ bure kelen a ye bure min fɔ nin ye bure min bɛ sigiri oui mɔgɔ minnu tun sigilen bɛ o bure o tɛ sisan ye o oui i hakɛ to ta bure min bɛ sigiri fɛ wa Laginɛ fɛ wa ne tun ko bure o wagati la bure tun bɛ bure oui bure ni bure lamini bure n'a lamini bɛ i bɛ Kayi ta yɛrɛ Kayi Kita Kangaba Sibi Sigiri ani maraw min bɛ Sigiri kɔfɛ donc bure ye yɔrɔ belebele de tun ye yɔrɔ belebele de don o bɛɛ tun ye kamaraw ka mara yɔrɔ i y'a fɔ ten a y'a fɔ ten effectivement ne dara la k'a fɔ kuma in mais burekaw bɔra min de burekaw de bɔra Wagadu ka na sigi bure Tamasanu de Kabalamaga de sigila yen bon an ka taa dɔn dɔn bure Tamasanu de Kabalamaga in ale min sigira yen a ye Ngolo Kamara kelen sɔrɔ o y'a sɔrɔ n'u ye muso furu u bɛ den kelen sɔrɔ den tun tɛ caya u fɛ ala deli dɔw de nana kɛ n'a ye ni denw cayara parce que an bɛ ka minnu fɔ olu sɛbɛnnen tɛ ko wa an t'an sinsin o sɛbɛnnen kan mais ni min ye sɛbɛnni fɔ o bɛ dɔ fara an hakili kan a b'an ka kuma tɔ fana a b'a sinsin an bolo parce que ale ka fɛn fɔ ne sɔrɔ yɔrɔ n'ale sɔrɔ yɔrɔ ka diya ɲɔgɔn na dɛ n'i y'ale fɛn fɔ ne yɛrɛ y'o faamu o donna hakili la c'est que tiɲɛ de don parce que kuma ninnu ba taa yɔrɔ kelen ne yɛrɛ n'ale tɛ bɔ yɔrɔ kelen an tɛ kan kelen yɛrɛ fɔ n ko bure Tamasanu de Kabalamaga o de y'a faamuya b'a la o de nana ka na Ngolo Kamara kelen sɔrɔ Ngolo Kamara nana Selen Kamara kelen sɔrɔ Selen Kamara nana Damuga Kamara kelen sɔrɔ Damuga Kamara nana ka na Tɛnan Belo kelen sɔrɔ Tɛnan Belo o ye Tɛnan Kibili kelen sɔrɔ Tɛnan Kibili ye Kibilinca Kamara kelen sɔrɔ Kibilinca Kamara de ye den 2 sɔrɔ n'o ye Kafage Maga ni Fɔbali Dunbe olu de nana ka na sigi yen nɔ i y'a faamuya b'a la o y'a sɔrɔ mara tɛ o kana sigi Mande est-ce que y'a faamu olu de nana ka na sigi yen nɔ est-ce que y'a faamu olu sigilen tuma min na u y'a ye k'a fɔ ko den 2 sɔrɔla u filila ka taa den kelen u taara ka taa fili ɲani ba kɔnɔna na a filila ɲani ba kɔnɔna na tɔ kelen de tora ji la n'o ye i y'a faamuya b'a la Kafage Maga ɲɛ mais min filila ji la u k'a ma fɛn min tɛ jigin sɔn ne tɛ bamanankan maîtriser kosɛbɛ peut-être ou bien ani maninkakan nka n ye min kalan n b'o kɔni n b'o o ɲɛdɔn donc ne bolo olu nalen ka na i sigi yen nɔ mɔgɔw mana kɛ cogo cogo komi e y'a fɔ cogo min na i bɛ se ka na dugu kɔnɔ e de bɛ kɛ dugu masakɛ mais i b'a sɔrɔ e ye dugu fana maanin dɔw sɔrɔ yen nɔ o ye dugu dugulen ye dɛ donc o kɔrɔ ye Mandenkaw ni Wagadukaw u bɛ sigi o sigi la mais Wolondugula bɛ min dɔn Mɛndugula fana b'o kalama anw de ye ɲɔgɔn seere wa an de ye maa kelen wa an ti fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ ko Wagadu bɔra a dan ma yɔrɔ dɔ la Manden fana bɔra a dan ma yɔrɔ la an nana ɲɔgɔn sɔrɔ ou bien an ti kelen non 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 Mandenka kelen minnu bɛ Mande de olu yɛrɛ de ye Wagadukaw fana ye mais a tɛ k'a fɔ Wagadukaw ka fisa n'u ou bien u ka kɔrɔ n'u ye mais yɔrɔ dɔ de sigi yɛlɛmana ka taa yɔrɔ dɔ la o kɔni jɛlen don n'a yɛrɛ mɔgɔ min ma da o la i bɛ jamu dɔ fɔ hakɛto Bole hakɛto e ye min fɔ ne dalen b'a la o ye tiɲɛ ye k'a fɔ Manden maa kelen don ne ma sɔsɔli kɛ o yɔrɔ la aw ma Dariso kɔ kuma fɔ sisan e m'a fɔ ko Kante Dariso ne yɛrɛ m'a f'i ye yan o don na ko Fakoli ba ye Dariso de ye Dariso ni a jamu nana de ka bɔ min ka bɔ Mesopotami kelen na mais a nana Gole hakɛto parce que a bɛ yɔrɔnin min kan a bɛna fɛn de d'a ma min bɛ diya an ye kosɛbɛ a ko Jariso bɔra Mesopotami bon maintenant yɔrɔ e tun t'o dɔn a la k'a fɔ ka Mesopotami kelen ni k'a fɔ ko Jariso in bɔra Jariso bɔra yen n tun t'o dɔn a la an ka lamɛn kɛ n bɛ tila n bɛ ɲɛ yira di
a tɛ fɔ an fɛ yan ko Kane. Kane tɛ an ka mara la. Kane awɔ Kane bien. Kuyate Kane tɛ Dingiray. Kane jamu. A bɛ Dingiray. Dingiray fula jamana kan. Kane bɛ yen. Hali Senegal Kane bɛ yen. Dɔw b'a fɔ Kane, dɔw b'a fɔ Kane. Nka hali n'i taara Allemagne jamana la Kane bɛ yen. Jamu la. Tubabuw fɛ yen. Oliver Kahn, Allemagne ka gardien kɔrɔ ni. Oliver Kahn tɛ wa? A tɔgɔ Oliver Kahn. Min bɛ ka Chelsea entraîner sisan. Ballon na. Anthony Conte. Conte ye mun ye? Conte ye jamu de an fɛ yan. Mais a jamu bɛ yɔrɔ wɛrɛ fana. Kahn taara fo Mongolie. Min ni Wagadu ni fɛn tɛ kelen. An bɛɛ ye kelen de. Ne ma ban o ma. Mais jamu dɔ de bɛ Dariso nana cogo di? Mansakɛ dɔ sigilen tun bɛ Mésopotamie bɛɛ b'a tɔgɔ dɔn i b'a dɔn nin ta cogo nin tɛ kelen ye yɔrɔ dɔ o b'a fɔ Darius nin bɛɛ y'a Dariso kelen de mais nin ma fili histoire mɛn le roi Darius premier Darius II Darius III min nana pewu o y'a sɔrɔ Isa yɛrɛ ma na a tɔgɔ tun bɛ yen ne fa y'a fɔ ne ye don min na Lamini wala n fa tɛ yen bi de i y'a dɔn n y'a baro a fɔra ne ma denmisɛnya waati min na ko Dariso a digira n na i y'a fɔ yan n y'a fɔ kɛnɛ kan yan n y'a fɔ a digira n na parce que ne bɛ Dumbuya de dɔn ne taara o fɔ n fa ye ko ko mun dimi donna e la ko mais cɛkɔrɔba ninnu bɛ ne wele ko Dariso a yɛrɛ ko Dariso a k'i bɛ to ɲininka de o kɔrɔ ye min ne ba yɛrɛ ko a ma o yɔrɔ la ayi ko kalanso fɔlɔ ye du de i fa ka du kalanso yɔrɔ fɔlɔ bɛ yen de ne m'o ɲɛfɔ ale ye o don n'a y'a fɔ ko Dariso ye min ye Dariso bɔra min ayiwa ne yɛrɛ n tɔgɔ da Dumbuya Seydou Di Dario an to école la ale ye Jariso yɛlɛma sa k'a kɛ Dario parce que Jariso a kɛra Dariso a kɛra Dario a y'a kɛ surnom ye siɲɛ kelen mais o Daris tɔgɔ n'an ko yan Dario Dariso an b'a fɛ an fɛ yen Dariso de dɔw b'a fɔ ko Jariso nin bɛɛ y'a kelen de ye donc i y'a ye jamu dɔ nana de dɔw bɔra jamu ye yɔrɔ parce que n'an bɛ histoire fɔ a daminɛ de bɛ yen n'i ma fɛn dɔ daminɛ a daminɛ la ka histoire dɔrɔn tigɛ fan dɔ fɛ k'a fɔ ko bɔn ka bɔ yan ka taa a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye. D'accord mais toujours Dumbuya o faamuna e ka faamuyali la ani i ka gafew kɔnɔ Jariso in nana ka bɔ Mésopotamie bien. Alsa an bɛ fɛn kelen de kan bon sisan ne tun bɛ na point filanan min de la sisan marakakan maninkakan o fana jɛtira cogo min parce que linguistique mɔgɔw fana bɛ yen anw fana ka mɔgɔw bɛ yen n'o ye histoire o ma taa an ka histoire kalan Faransi o y'a dege yan de i tɛ se k'a fɔ ko an pateba taara Faransi ka taa Mandenko ni Wagadugu kalan ye o ma kɛ o fana y'a mɛn o faw de la yan o bɛ ka min fɔ bon laɲini bɛɛ y'a jira ko maninkakan marakakan a ye kelen ye mais marakakan nin bɛ maninkakan nin marakakan bɔra a la. Marakakan bɔra maninkakan na wa maninkakan bɔra marakakan na. Marakakan nin bɔra n y'a sɛbɛn yira i la ou bien n'i ma ɲina n y'a yira a fɔra ko la langue soninké ou la langue soninkakan venant de la famille Mandeng terme Mandeng o de fɔra bon waati sera waati korona an bɛ na la Gole ayiwa an bɛ ninakili dɔɔni kuma bɛna d'i ma o Gole parce que ne ka laɲini ye min ye a ye min fɔ kɔsani na sa o ye kɛlɛkɛkan de ye kɛlɛkɛkan tɛ a y'an b'o sen bɔ a la sisan an mago bɛ min na ne mago bɛ min na a ye kuma min fɔ laban na sa o ye kɛlɛkɛkan na an b'o bila den kɛnin bɛɛ b'i faso makara n'Ala sɔnna Ala b'o kɛra sisan n mago bɛ min na o ye Jariso yɔrɔ in de kosɛbɛ parce que i pɛrɛlen don o jaabili kama an bɛ taa fan fɛ sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ jama ka hakɛ to a kan sɔɔni.
ni falule ya fama wula kaja alu yindi kemi mani tofe muso sirga kene teleku ke masewani wasai chemana dianye musota kumasia mambalodi ibala hiji mbifala hiji mbefila loye nakabasa go soronila biere jete dibisa male dunya roteron nesilani dibiuna kalambalia dibi ni kaburu dibi jarabi dibi mani aywa ka an balimaw bɛɛ lajɛlen fo makɔrɔ ka kɛnɛ don nɛgɛjuru ye 20 kelen foni fu 11 kumaw fɔra ɲɛfɔli dɔw kɛra aywa ɲininkali caman dulonnen don fakɔli y'a ta fɔ an ta ye ɲininkali ye kuyate ma kunnen don an bɛna kuma di gole ma nka k'an bɛ kuma di an balimaw ma kɛnɛ ma fɔlɔ ni hakilina dɔ b'u fɛ ni ɲininkali dɔ b'u fɛ o tɛ nɛgɛjuru ye 20 kelen foni fu 11 aywa an tulo b'aw la gole i b'a kɛ to dɔɔni fɔlɔ rɛtlena malikum walikum salam Boubacar n'ala sɔnna ma sabari i Kanté nba Lamini oui n'i ka plateau bɛ fo n'ala sɔnna tulo b'i la Gole fo ka Dunbiya fo n bɛ n terikɛ fo Kouyaté tabarikala o diyara n ye Kouyaté fama jigin ye dɛ tabarikala mɔgɔba don Kanté ne b'a suivre i kɛrɛfɛ sisan a bɛ san caman bɔ a tɛna retard la a ma jiginen don a kumakan barikalen don n bɛ Kouyaté fo ka barika da ye o diyara n ye Lamini n b'a fɔ i ka plateau mɔgɔw ye n ka cɛkɔrɔba ko n ma ko sɔsɔli bɛ dɔ bɔ diɲɛ la donc an bɛ k'u lamɛn mun bɛ b'u kɔ an b'a ta u kɔ dɔɔni dɔɔni ayiwa basi tabi bɛ u ka baro ye samarakɔrɔ de n'ala sɔnna n'a y'a don n'an ma dɔ fara kan a ti foyi b'a la donc u ciw ni baraji n b'aw fo an bɛ k'aw lamɛn Kanté i ni ce Kanté a diyara n ye k'an bɛ sori Bata Keta fo a b'a mɛn i Kanté nɛgɛjuru ye 21 fodi fu 11 ayiwa an bɛ an balimaw lamɛn fana parce que k'a fɔ ko maninkakan bɔra marakakan bɔra maninkakan na o kɔni siɲɛ ta studio in kɔnɔ fɛn dɔgɔya maninkakan don marakakan ye maninkakan de m'a fɔ ko a bɔra maninkakan de bɛ ka fɔ marakakan na allo oui kuma b'i bolo an tile n b'an ce waaw ne fo i ka plateau bɛ mɔgɔ fo n'ala sɔnna fɛn kelen dɔ de ɲagaminen don ne fɛ lamɛnni ko in na parce que ale ko maninkakan bɔra marakakan na bɔ a ma walawalali ba di ne ma se ka faamuya ba sɔrɔ a yɔrɔnin na quoi ko a ko sisan ko maninkakan de bɛ ka fɔ marakakan na maninkakan de bɛ ka fɔ marakakan na awɔ c'est à dire maninkakan de talen don k'a kɛ marakakan ye quoi n y'a faamu sisan bon ni plateau mɔgɔ bɛɛ fo vraiment hali bi ala ka sijan ni kɛnɛya d'an amina rabi hakili jira ɲɔgɔn na i Kulubali n'a y'o fɔ Gole o bɛ ne bila ka ɲininkali de kɛ ou ka a dɔn k'a fɔ peut-être que maninka ka kɔrɔ ni maraka ye o t'o yɔrɔ ye sa wa parce que pour que i ka kan dɔ fɔ kan dɔ la c'est que kan in ka kɔrɔ ni o kan ye kan in ye kan kura de ye kan kɔrɔ de bɛ ta ka kan kura dilan n'a ye o tɛ wa donc ni kan kura de bɛ ta ka kan kɔrɔ ni kan kɔrɔ de bɛ ta ka kan kura dilan n'a ye maninkakan ka kɔrɔ ni marakakan ye o la o tɛ Gole an bɛ mɔgɔ kelen pe ta n bɛ sɔrɔ ka kuma d'i ma n'o tɛ ɲanbala e dusu bɛ ka panpan ayi fo maninka na i ni denw sigilen bari i ni denw sigilen oui allo oui kuma b'i bolo allo Lamine oui an tulo b'i la ça va ça va bien merci
Bunafana de Bunafana abi cogodi Bunafana Kulikoroka Kori basi tala Bunafana ini che ne ba be kwate ne biya Kulibali kwate ni che mobali yeso toro sitena somodo eredro kori basi te bashi foite komi jelba fo komi jikole fo adabila kalamni ya fana fo sansante toloma ame merci université kon nala sona farafna université anjara nyambi fo wallahi ante inche welilla ya Bunafana ajara nyo kusube Kulubali Gole amba damina Jariso awo aya fo ko Jariso bora Mesopotamie ay nyafoli ke fana awo nga ngiye yi nya waga yala je ima sonka jabili ke mune bi bolo Jariso ko inkan awo Lamini nkoroke dumbuya mba fo kosobe sosoli doni bonda de na makeni juguya ye kosobe doni bonda de do parce que ni ye mogo soso fena na ye tiɲa yirila ni ye tiɲatigi ye bi so o koro ya yi kalan donc an b'a fɔ a ka hakilina ninnu na Lamini a ye i ye yɔrɔ juman tɔgɔ fɔ sisan Mesopotamie ne yɛrɛ ko mɛ n ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ o kɛra ale Dumbuya yɛrɛ de donc n b'a fɔ o la fana ye n so kalanna Mesopotamie mais hali ni ne bɔra yan n'i tila ka ɲininka fo ni n'a ye ɲɔgɔn ye ou bien ni ye ɲininka nka o ta tiɲɛ Mesopotamie n'i y'a jate minɛ a yɛrɛ y'a fɔ a ka kumaw kɔnɔna na hali jamana kelen tɛ jamana kelen tɛ fɛn min siya kelen t'a kɔnɔ ni siya kelen t'a kɔnɔ taabolo kelen t'a kɔnɔ kabila kelen t'a kɔnɔ nka an bɛ ka fɛn minnu fɔ Manden ani Wagadu olu mɔgɔw dan dɔnnen de don a bɛɛ dɔnnen don donc kuma la maanifin ka miirina n'i ka kalan a bɛ dan yɔrɔ dɔ de la n'a tɛmɛna o yɔrɔ kan a bɛ kɛ gɛlɛya ye i bolo a y'a fɔ cogo min na fɛn dɔ bɛ yen nɔ fo an ka sɔn ma fɛnw bilala da la ka hakili to a la yɔrɔ minnu na a bɛ fɔ ko nin ko in karisa bɔra nin dugu la o kɔrɔ tɛ k'a ma bugu dugu wɛrɛ la ka se o dugu fana la o a bɔra o dugu la mais o dugu fana bɔra dugu wɛrɛ la o fana bɔra dugu wɛrɛ de la fo ka se diɲɛ ka dan wagati la nka hakili tɛna se ka to o la ala de ye diɲɛ da ale de b'a dan dɔn ale de b'a daminɛ wagati dɔ fana nka waati minnu n'anw ka laadaw u dafara ka di an ma an ka se ka baara kɛ minanw k'olu sigi sen kan an hakili tuma bɛ an ka baro bɛ kɛ olu de kan mais n'a tɛmɛna olu niveau kan parce que an bɛ ka minnu fɔ n'an ye Wagadu ta mɔgɔ minnu tun bɛ Wagadu kɛlɛmasaya la i bɛ se ka cɛ 100 compter o la walima cɛ 1000 compter o la n'i nana Manden fana i bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ o kɔrɔ ye an hakili bɛ o la n delila ka f'i ye n ko jamu bɛ fɛn minnu na n'an bɛ u jate minɛ a m'a fɔ jamu ko jamana b'a la jamana ko tɛ jamu ko la c'est à dire frontière tɛ jamu la parce que kuma fɔra Jariso la a fɔra kan na a fɔra kan ni kan kelen tɛ u ka baara yɛrɛ tɛ kelen ye parce que an ka sɛbɛnnikɛla minnu ye sɛbɛnni kɛ u ye an ka fɛn caman de bayɛlɛma u y'a bayɛlɛma parce que suraka nalen ka na a ka recherche kɛ a bɛ mɔgɔ minnu ɲininka u bɛ fɛn min fɔ a ye ale ye min sɛbɛn e min y'a kalan i ye tiɲɛ de kalan o parce que e m'a sɛbɛn o ni Dumbuya y'a fɔ ne ye nin ye nin gafe la ne bɛ d'a la parce que ne b'a dɔn Dumbuya tɛ nkalon tigɛ nka Dumbuya y'a ta mɔgɔ min na est ce que o tigi y'a tɛgɛ da kisɛ kan o m'a tɛgɛ da kisɛ kan o parce que o ye suraka de ye o a bɛ ka minnu ɲininka hali tɔgɔ dɔw bɛ a tɛ se ka tile ka sababu kɛ kusa de ye Jariso ye Jariso fana ni jamu dɔw bɛ fa la u bɛ ba la ka sɔrɔ u fɔcogo yɛrɛ tɛ kelen ye parce que n'i ko Jariso i ko Samura a bɛɛ ye jamu kelen de Samura yala ninnu fɔcogo ye kelen ye Jariso Samura Mariko Bamba nin bɛɛ lajɛlen ye jamu kelen de Kante nin bɛɛ ye jamu kelen de olu bɛɛra mɔgɔ kelen de la mais farafaraliw kɛra ni waleyaw ye ka se kusa ma Tunkara kusa de don Bala yɛrɛ kusa de don i y'a faamuya b'a la donc n'i ye kusa yɛrɛ dɔrɔn ta u bɛ taa jamu 101 na Kakɔlɔ bɛ taa 101 na Wage bɛ taa 999 cɛden de tun bɛ yen nɔ sata minnu sara n'u ma ko to an b'u dɔn minnu ye ko to an b'u dɔn u bɔnsɔnw bɛ yan nɔ an bɛ se k'an tɛgɛ ɲɛsin u ma k'a fɔ n ye min fɔ histoire la Wagadu a mɔden de filɛ nin ye karisa ye
bon ni ne ko mbɛ taa homo potani juman de ne ko mbɛ mɔgɔ kuma fɔ o yɔrɔ la n bɛ se ka n tɛgɛ yira o la yan wa a dun bɛ jamana 5 ni ɲɔgɔn cɛ arabu jamanaw don est ce que an bɛ se k'an sinsin u kan an tɛ se laada dɔw tun bɛ yen sinon fɛn bɛɛ nana de o parce que Wagadu ye sigiyɔrɔ caman de kɛ san'u ka se Wagadu a ka kuma ye tiɲɛ de o n'i bɔra yɔrɔ la i n'i ka laadaw bɛ na ɲɔgɔn fɛ o parce que indinkɛ dinga kirjɔnkɛ dinga yamaninkɛ dinga jamalinkɛ dinga kirjɔn fa bɛ dinga jɛnɛnkɛ dinga olu de nana ka na nin dugu ninnu bɛɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen de kɛ bon peut-être a ka dugu min Tunbuya ka dugu in u bɔtɔ ye u nana nin dugu ninnu bɛɛ sigi fo ka na se Wagadu k'a sɔrɔ Manden ma sigi o sa o kɔni jɛlen don Manden filɛ nin ye kɔgɔji dan de la o i tɛ se ka kɔgɔji a dɔn kama k'i bɛ na o fɛ o na yɔrɔ tɛ yen mais Mandenka Wagaduka fa kelen ba kelen mais fangaw bɛ yɛlɛma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kunun mara tun bɛ Wagadu mara bɔra Wagadu mara kelen in de tila ka na Manden nɔ n'i y'a jate minɛ n'i bɛ Wagadu fɔ u b'a fɔ mankan ye 900 mankan ye mara de mankan tɛ o mankan de don mankan de don mankan ye mara de u b'a fɔ ko mankan 900 990 ani 9 mankan i jɔ yɔrɔnin na donc magan ye mɔgɔ de tɔgɔ ye o Magan Sunjata ninnu ye magan olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ dara o y'a sɔrɔ magan wɛrɛw tɛmɛna olu tɔgɔ dara Magan Sunjata y'a faamuya b'a la fa ye magan de ye o fa magan tɔgɔ dalen don y'a faamuya b'a la magan kamara de la o ayi e bɛ ka magan ni magan tɛ kelen ye o n bɛ ka mara de f'i ɲɛna ta n y'a fɔ k'a préparer la ten n ko magan ani magan kelen tɛ magan ye tɔgɔ ye magan ye fanga ye i y'a faamuya b'a la mais magan tun bɛ magan de est ce que y'a faamu juru fa bɛ magan kaya fa bɛ magan kaya tanjigo fa bɛ magan o tun bɛ fɔ marakakan de la o don na u b'a fɔ ko yugu depuis tɛgɛlen o tun b'a bolo o tun y'a ka kɛlɛcɛw dɔ ye cɛ surumanin de don nka a sen ninnu ngolonen de don nka dinga yɛrɛ wulu tun b'a nɔfɛ a si bɛ san 100 wulukɛ in fana kɔrɔla ɲin t'a da kɔnɔ mais wulu tɔgɔ ye Sindin Kɔtɔnɛ an bɛ fɛn fɛn fɔ dalilu b'a la a ma sɛbɛn dɛ mais a ma tiɲɛ o wulukɛ in tɔgɔ y'o ye mais kɔnɔnin fana dɔ tun b'a nɔfɛ kɔnɔnin a tɔgɔ de ye Sugunjanbe marakakan na marakaw yɛrɛ tuma dɔ la maninkaw yɛrɛ b'a fɔ ko Sɔgɔnjanbe o Sugunjanbe n'u y'a ye wagati min na u b'a fɔ ko n'a y'i kun si sanfɛla la k'i da waga o ye samiya taamasiyɛn le parce que samiya bɛ na mais n'a y'i kunkolo sulu duguma ko dugukolo bɛ fara o tun y'a ka masiri ye dugukolo bɛ fara y'a sugu jumɛn de ye c'est à dire que ni san nana sisan bɔti ni dugukolo fɛngɛla sisan hali n'an tɛ dɔwɛrɛ dɔn o don na Sierra Leone ko min kɛra i m'a mɛn o tɛ dugukolo faralen yan n'o tɛ ni ji ma caya tilema gɛrɛngɛrɛn na o man teli ka kɛ ye o tun y'ale ka taamasiyɛn ye maintenant Kagolo 101 olu ka ɲamakala ye kusantage de jeli tɛ parce que il faut que an ka fɛnw bɔ ɲɔgɔn na anw yɛrɛ de b'o dɔn jeli n'a ka baara de don kusantage n'a ka baara de don gesere n'a ka baara de don banbado n'a ka baara de don fine n'a ka baara de don gawulo n'a ka baara de don numu n'a ka baara de don kule n'a ka baara de don capurutɔ ni jɔnba ninnu bɛɛ n'i ka baara de don ninnu b'a anw de fɛ yan nɔ a kɔrɔ tɛ minnu bɛ dɔ wɛrɛ fɛ k'olu fana ta ye a bɛ waleya olu fɛ dɛ mais anw de nana ka na faranfasi bɛɛ lajɛlen tigɛ maintenant an nana ka na se Wagadu Manden wagati min na u b'a fɔ Manden ton tan jɔn tan ni 6 kalata jɔn tan ni 4 Modi si kanta 5 Modi si kanta 5 in bɔra yɔrɔ jumɛn na Toure Jani Sise Koma Bertɛ nin de ye Modi 5 in ye mais u b'a fɔ ko Manden ŋara 4 kuma ka ca o yɔrɔ la parce que ni Manden ŋara 4 fɔra dɔw bɛ taa jeli fine garange numu non nin dɔrɔn tɛ o ŋara wɛrɛ bɛ yen min tɛ ninnu ye ta i y'a faamuya b'a la donc jariso min filɛ k'a fɔ kusa de ye jariso ye Dumbuya ani Sisoko Sinayogo Bangura olu ye fɛngɛ bulaw de an kɔni b'o bɛɛ jate bulaw de donc n'a fɔra bula kaba bula ka ca u fana ye u dama fanga de ye koyi olu bɛɛ y'u dama fanga de mais u ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ la k'a fɔ k'u nana an bɔra fan wɛrɛ ninnu bɔra fan wɛrɛ o tɛ mais kan fana n'a y'an jɛ an bɛ kan in fɔ marakakan joli bɛ yen nɔ n'a bɛ maninkakan kɔnɔ n'an b'o fɔ bi parce que hali o don an y'a fɔ yan nɔ an ko hali bi u b'a fɔ ko fitiriwale fitiriwale ye mun ka ye marakakan de don marakakan de don
a bɛ maninkakan kɔnɔ ou bien a t'a kɔnɔ fitiriwale de bɛ créé a b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔna na marakakan de don hali sisi maraka de don parce que fisire o kɔrɔ de ko ɲuman wale o ye k'a bila ye a raga o ye k'a minɛ ye o ye fitiriwale yɔrɔ ye fisiriwale mɔgɔ min bɛ ɲumanya kɛ n'i y'o tigi labila o de ye fisiriwale ye i y'a faamuya b'a la donc e bɛ k'a fɔ cogo di fisiriwale fisire o kɔrɔ ye ko ɲuman de ye fisire fisiriwale in ye marakakan de ya marakakan de a jɛlen tɛ ni kɔrɔ wɛrɛ b'a la maninkakan na an k'a fɔ an tɛ se yɔrɔ jan na o mais bɛɛ de ko fisiriwale oui mais ni bɛɛ y'a fɔ ne ko bɛɛ tɛ jɛ ka fɛn dɔ fɔ bi ka sɔrɔ an yɛrɛ ka kan tɛ wa bɛɛ bɛ jɛ k'o fɔ mais olu bɛɛ tɛ mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na u tɛ mɔgɔw kɔrɔya ni ɲɔgɔn ye fana mɔgɔ bɛ se ka ɲɛbɔ kan fɛ kan min yɛrɛ ka kɔrɔ i ka kan ye komi i bɛ ɲɛbɔ kan fɛ kan min mais kan min ka ci i ka kan kɔnɔ dɛ i ka kan ni o de ka surun ka tɛmɛ kan bɛɛ lajɛlen kan wa n'i ka kan bɔra kan na dɔrɔn a bɔra de la parce que tuma bɛɛ e de b'ale ta fɔ o tɛ maraka ta ten maninka dɔrɔn ye a bɛ kan caman na an dala ka fɔ yan nɔ an ye sosokan fɔ a vrai an b'a dɔn marakakan b'a kɔnɔ an ye fulakan fɔ marakakan b'a kɔnɔ yan nɔ an ye y'a fɔ b'a la kasɔnkakan fɔ marakakan b'a kɔnɔna na an ye maninkakan fɔ a b'a kɔnɔ an ye bamanankan fɔ a b'a kɔnɔ donc o kɔrɔ ye marakakan ye kan kɔrɔba de ye kan min fana ni maninkakan bɔra a kɔnɔ wa maninkakan yɛrɛ ma bɔ a kɔnɔ de maninka yɛrɛ de bɔra maraka la o foli kɔni hali an tɛ jɔrɔ o foli la maninkaw b'o dɔn an yɛrɛ b'o dɔn mais mɔgɔ min bɔr'i la i ka fanga tiɲɛna ale yɛrɛ ka fanga ɲana a bolo toujours e de gagnena halisa anw de gagnena donc fanga bɛ maninkaw bolo mais maninkaw n'u ka fanga in bɔra marakaw de la wa o jɛlen don fana maninka kelen manden masakɛw la minnu ye manden mara a ka kelen fɔ dɔrɔn min bɔra jamana wɛrɛ la min ni wagadu tɛ kelen ye a ka bɔ yɔrɔ dɔ la dɔrɔn min ni wagadu tɛ kelen ye bon Fagole awɔ n ye gole faamu awɔ ɲagami bɛ explication na dɔɔni aw ka hakɛ to dɛ parce que n'i ko nin kan bɔra nin kan na c'est toujours est-il que i b'a a fɔ ka walawala parce que ko sɔsɔli b'a la ni sɔsɔli tun ma kɛ manden dugu dɔ la bon an tun tɛna sigi kɛnɛ ka yan ka sɔsɔli kɛ mais sɔsɔli bɛ manden dugu la ko o tɛ tiɲɛ ye min bɛ ka fɔ nin a caman fɔra c'est pas normal ale bɛ k'a fɔ ko fɛn min bɔra bon Mésopotamie n ye Mésopotamie ko fɔ fɛn min kosɔn o de bɛ parce que an ye diinɛmɔgɔw tɔgɔ fɔ kɛnɛ kan yan n'o ye Ibrahima ye fo o don na a ye Ibrahima kɔrɔ fɔ marakakan na k'o kɔrɔ ye mun ye o fɔra yan n kira Muhamadu tɔgɔ fɔra yan n kira Muhamadu wolola Makan de bɛɛ b'a dɔn Madina mais n kira Ibrahima bɔra bɔnsɔn n kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam bɔra bɔnsɔn min na o ye Ismaël bɔnsɔn ye donc n kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ka taara fo ka bɔ Ismaël la Mésopotamie o fana i y'a Mésopotamie Ismaël n'o ye n kira Ibrahim denkɛ fɔlɔ ye sɔsɔli nana yɔrɔ min marakako ni parce que ni sɔsɔli kɛra yɔrɔ kelen bon a tɔ tɛ na nɔgɔya parce que marakako fɔlen a siɲɛ a daminɛ na ani marakako fɔlen a filanan mɔgɔ sinsinnen b'a a filanan de kan ka tɛmɛ fɔlɔ kan parce que a filanan nin de ka surun an na histoire la marakako fɔlɔ min fɔra maninkaw de ko maraka olu de y'a fɔ maraka san min na bɛɛ jɛra ka kɛ kelen ye ko wagadu kɛra dugu tan ni fila ye mara 12 kɛra ɲɔgɔn kan ka kɛ wagadu ye maninkaw ko o la ko marakaw c'est à dire dugu 12 bɛɛ n'i bɛ do n'i bɛ ngalam n'i bɛ bure n'i bɛ walata i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o mara 12 kɔnɔna la maninkaw b'a fɔ i ma k'i ye mara ka de ye o tɛmɛna o maraka o signification ye o de ye mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ kelen c'est comme si n'i ko Union européenne na Union européenne kɛra Belgique ye bi a capitale bɛ Belgique mais a ma fɔ ko kumaw bɛɛ bɔra Belgique de c'est pas même chose kuma fɔ cogo n'i ye ji ko kuma fɔ mɔgɔ tɛ pan ji la c'est vrai o ye tiɲɛ de parce que mɔgɔ bɛ se ka pan ji non mɔgɔ tɛ se ka pan ji la mais mɔgɔ bɔra yɔrɔ jan cogo jumɛn na k'a sɔrɔ a jiw bɛ yen hali bi o tɛmɛna cogo di fo ka se Misira o ye kabako de ye kabako ala yɛrɛ ye kabako ala de ye an tɛ se k'a fɔ
ko jiw tun bɛ cogo min na bi kunun o bɛ ten c'est pas normal mɔgɔ tɛmɛna yɔrɔ dɔ la jiw bɛ yen mɔgɔ tɛmɛna yɔrɔ dɔ la a jiw tun tɛ yen marakako ni a filanan silamaya ko nalen empire sɔngɔ ye fanga ta san min na o ka jan dɔɔni mais silamaya kɛlɛ nin nana ka mɔgɔw kɛ silama ye jagoya n'a fɔra ko marakaw ma mɔgɔw mara o ye mɔgɔw mara mais o ye mɔgɔ mara cogo min parce que yan kɛlɛw kɛlen mɔgɔ caman de bolila ka taa kunbi ni walata ni wagadu mara ninnu la parce que kɛlɛ juman kɛlɛ diinɛ kɛlɛ kɛra mi empire sɔngɔ ye nalen non an bɛ manden ni wagadu de kan i jɔ sa n bɛ k'o de fɔ ko marakako filanan nana cogo di n bɛ k'o de fɔ marakako filanan nana cogo di n bɛ k'o de fɔ mɔgɔ minnu borila yan diinɛ kɛlɛ ko nin na ka segin ka taa yen n'o sera yen kɛlɛ ma kɛ yen diinɛ ko la i sigini bɛ ni mɔgɔ ye a y'i ta i bɔra i ka so i nana i ka so an ɲɛ kelen manden ni wagadu ye kelen mɔgɔ tɛ se k'o fara ɲɔgɔn na o ne yɛrɛ tɛ se k'o fara ɲɔgɔn ayiwa ma historien fana tɔgɔ mɛn min sera k'a fɔ k'a b'o fara ɲɔgɔn na mais kɔrɔya ko nin a problème a sɔsɔli b'o yɔrɔ la de kabini an yɛrɛ kɔsa mɔgɔw de mais sɔsɔli ba k'aw bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni i jɔ n bɛ tila mɔgɔ min taara aw bɛ ka mɛn a yɔrɔnin kan mɔgɔ min taara sisan kɛlɛ nin kama ka taa sigi yen parce que silamaya tun bɛ ka kɛ jagoya ye o marala a maninkaw b'a la bamanansiyaw bɛɛ b'a la ka taa wagadu waye parce que mɔgɔ tun tɛ se ka taa kunbi ka kɛlɛ kɛ kunbi diinɛ ko kama parce que o y'a sɔrɔ olu tun kɛra silamaya ye a mɛnna oui mais est-ce que diinɛ kɛlɛ ma daminɛ sanfɛ ka na de a daminɛna sanfɛ non an ka sigiw la yan i n'a fɔ El Hadj Omar Tall tun bɛ kɛlɛ kɛ cogo min na mɔgɔw bolila ɲɛ oui mais o y'a sɔrɔ wagadu ko banna maintenant donc silamaya sigilen tun bɛ yen donc o y'a sɔrɔ wagadu ko banna dɛ mais silamaya sigilen tun bɛ yen mais o y'a sɔrɔ kan nin yɛrɛ kɛra fana ka na o y'a sɔrɔ kan yɛrɛ kɛra a mɛnna i jɔ Lamini n'i ko français kan na sisan partez i ko ale a bɛɛ y'a jumɛn ye o bɔlen don ɲɔgɔn na dɛ o bɔlen don ɲɔgɔn na a bɛɛ tɛ français kan ye wa a bɛɛ tubabukan ye tubabu bɛ taa fɔ ko blanchisseur dɔw b'a fɔ blanchisseur dɔw b'a fɔ lavandier lavandier ni blanchisseur a fɔ cogo tɛ kelen ye mais a bɛɛ ye français kan de ye kan minnu bɛ ka fɔ yan hali n'a y'a sɔrɔ a tɛ kelen ye k'a fɔ jagoya ko manden kan manden jeli a fɛn bɛɛ bɔra wagadu de sigira fan kan mɔgɔw nana ka sigi manden fana o mɛnna o mɔgɔ si tɛ se ka dati fɔ c'est-à-dire an bɛ ka talen an bɛ ka nalen terrain tɛ ka taa o an bɛ taa an bɛ na an bɛ hakilila de yira ɲɔgɔn na an tun bɛna kuma kelen dɔrɔn de fɛngɛ manden sigibaga fɔlɔw ne y'a fɔ n ko minnu ye masaya kɛ ni hakili bɛ minnu na sisan a k'olu fɔ olu bɔra mɔgɔ min na ne b'olu fɔ minnu fɔlɔ sigira yen de a k'olu tɔgɔ fɔ dɔrɔn olu fana bɔra min na n b'u fɔ o tɛ sɛbɛn kɔnɔ d'accord o tɛ sɛbɛn kɔnɔ i n'ale ka gole b'a kɛ to i n'ale tɛ ɲɔgɔn ye e ni dunbiya tɛ se ka ɲɔgɔn ye o aw tɛ ɲɔgɔn ye ka da kun ɲuman de kan ale ko wagadu fɔlɔ ka sigi manden ɲɛ u manden ka sigi wagadu ɲɛ manden yɔrɔ dɔ bɛ yen olu ye sɔsɔli don a la mais a y'a ye sɛbɛn de kɔnɔ bon e n'ale tɛ se ka ɲɔgɔn ye parce que e bɛ k'ale bila min fɔli la ale tɛna se k'o fɔ e ye o ale hakili bɛ sɔsɔli yɔrɔ in de la a y'a ye gafe fana kɔnɔ k'a fɔ ko maninkakan ka kɔrɔ ni marakakan ye parce que ko marakaw bɛ ka maninkakan de fɔ a y'a ye gafe de kɔnɔ a tɛ se ka défense ta a tɛ se parce que i ye min sɛbɛnlen ye o e m'a sɛbɛ o min y'a sɛbɛ o de bɛ se k'a ko défense ta mais fakoli tɛ se k'a défense fakoli ye min kalan ale b'o de fɔ a bɛ sinsin o de kan parce que a ni y'o minɛ ka ban mais min ye sɛbɛnni nin kɛ k'a fɔ ko maninkakan ka kɔrɔ ni marakakan ye o t'an cɛ ma yan o kelen pe dɔrɔn de bɛ se k'a dalilu fɔ ɔ n'a y'a dalilu fɔ e bɛ se k'o kɛlɛ mais sinon e tɛ se ka fakoli kɛlɛ hali n t'a kɛlɛ an b'a sama de ayi samani o ye bon maintenant sisan an bɛ yɔrɔnin min na sisan e mana i kɔngɔma nin kama cogo cogo i tɛ se parce que a tɛna se k'a défendre a tɛna se k'a ka thèse a ye fɛn minnu fɔ sisan a tɛna se k'a défense ta ale m'a sɛbɛn o a ma ɲinini k'a kan fana
a ka ɲinini danna gafew de cɛla o de y'a to historien caman bɛ yen an b'a kuma fɔ yan tuma bɛɛ minnu bi ka karisa lamɛn ka karisa lamɛn ka karisa lamɛn k'a sɛbɛn o tɛ se ka taa sɔsɔli kɛnɛ kan o tɛ se ka taa sɔsɔli kɛnɛ kan mais a fɔra minnu ye n fa y'a fɔ n ye o fa y'a fɔ n ye o fa y'a fɔ n ye a fɔr'u ye a n'a dalilu de fɔr'u ye olu bɛ se ka sɔsɔli min kɛ aw bɛ se ka tile 10 kɛ aw bɛ ɲɔgɔn na a b'a sɔsɔ a b'a défend fana a bɛ exemple di a b'a dalilu fɔ ani min ye Kuyate lamɛn ka Jabate lamɛn ka Kante lamɛn ka nin lamɛn ka taa sɛbɛn o tɛ se ka défense ta parce que ale ye mɔgɔ caman de lamɛn ka hakilina boli a kan dɔrɔn ka taa sɛbɛn a n'a fɔra e min ye de père en fils a tɛ se ka kɛ kelen ye donc e tɛ se ka Fakoli kɛlɛ i tɛ se bon Fakoli tɛ se ka a yɛrɛ ka yɔrɔ in défend parce que a mana défend cogo cogo o de y'a to ne k'i ma n ko terrain tɛ ka taa ayi depuis a daminɛ depuis an ye baro depuis an donna an tɛ ka bɔ a nɔ la an bɛ taa an bɛ na an tɛ ka bɔ sira an tɛ ka bɔ sisan minnu bɛ an bɔ ɲɔgɔn na o ye auditeurs de ye an k'o lamɛn minute 5 sa nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fu ni fu 11 n'o tɛ an tɛ ka taa dɛ yɛrɛ tilenna allo oui Lamine. Oui. Nkle. Avanti. Ne tɔgɔ ye Lafiya Kuyate. Kuyate. N bɛ ka ka débat lamɛn. N b'a ɲini fɛ. I b'i ka numéro di yan. Wele hors antenne. Ayiwa n'Ala sɔnna. N'o tɛ u bɛ ka kuma fɔ nin. Bɛɛ n'i ka lɔnta don. N tɛ ne kɔni b'a dɔn. Ne bɛ n ta daminɛ n yɛrɛ bɔkolo la. Prix na kɛra 1235. O san yɛlɛma 1236. En traçant san ba kelen san kɛmɛ fila san bi saba san wɔɔrɔ Sonyɛra ye kurukanfuga sariya sigi. 44. Cɛkɔrɔba ye min fɔ ko ɲamakala ka ca Mande mais min dɔnnen don. Sonyɛra ye jama tila sigiyɔrɔma 4. Jama fɔlɔ. Jɛfɛri min bɛ muru ni biɲɛ ni kala ni tan b'a ta ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la o tun ye jamakuru sigiyɔrɔma 16 ye jama kelen o tun ye jɔnw ye jama kelen tun ye ɲamakala ye numu jeli sina garanke jama kelen o tun ye mori ye beretew jano siso kumaw turew bon e ye fɛn jama ɲininka awa n tɛ se k'a fɔ komi awa min n kelen ni kelen i bilasira bɛɛ kɔni bɛ sɔrɔ min na nin e kuma dɔ fɔ ma dara n'o jebina i ko Wagadu kaw bɔra Wagadu ko Manden tun bɛ yen a ba Manden tun tɛ yen awa n'a lajɛbira ni mu jebila mɛn cɛkɔrɔba tora kuma na fana ko den 2 sɔrɔla ko den 1 filina Ɲani Baji la Ɲani ye Sonyɛra ka capitale fɔlɔ de ye bon o tora ba m'o fana lamɛn a dɔw la b'a kɛra mun ye awa kanko ni jamuko bon ne b'a ɲini fɛ n'a ma k'i ma basi ye i b'i ka numéro di yan n b'i wele après an bɛ kuma hors antenne ala sigi sago tigɛ la ne tɔgɔ de Lafiya Kuyate Kuyate n bɛ Kuyate muso Kuyate jɔn Lafiya Kuyate n fa Kuyate n ba Kuyate muso Kuyate ayiwa n'Ala sɔnna. J'ai téléphoné, j'ai défilé devant Modibo 22 septembre 1966. N ye baara kɛ affaire étrangère la. Ka baara kɛ e ka kuma fɔra ne ye o. Ka baara kɛ coopération internationale la. E ka kuma fɔra ne ye. San kɔnɔntɔn n ye baara kɛ san kɔnɔntɔn ne hakili tɛ fila bila Sɔgɔsu fila ni ɲare fo. J'ai eu la chance le seul Guinée qui avait 10 ans au palais membre du cabinet o ye ne ye. Ka ca Ala fɛ fana. Ne jamana ni fana dɔ dɔɔnin na. E ka Lafiya Kuyate e ka kuma fɔra ne ye. Wuli tun kan ka kɛ ka t'i nɔfɛ yɛrɛ. Mɔgɔ kana nɔfɛ dɛ. Ayi mais comme sisan i y'a bɔ i yɛrɛ la. A diyara n ye i ka kɛnɛ de don. Maakɔrɔw ka kɛnɛ de don. An kana aw ka na maakɔrɔ aw ka na anw bi denmisɛnninw baro. Ne bɛ yɔrɔ min na bi. Hali ne mɔmuso tɔgɔ bɔra n kɔnɔ. Ayi tɔni min bɛ yen. N ko mɔmuso tɔgɔ bɔra n kɔnɔ. Awɔ sisan a bɔli min kɛra i kɔnɔ. A nɔɔni bɛ yen o. Ne tɔgɔ k'an bɛ Manden min ma. Ne ye maninka ye n ye Mandenka ye. N bɛ bɛɛ fo. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kuyate min bɛ yen nɔ o ye n badenw. E yɛrɛ jamu duman. Sɛgɛsi.
Ne sila ye. Awa sila. Ma. Ne ba suivi fana. De 1992. Avant 2013. Avec des privés. 62. Félicite Danabouya. Avec les développements. Et comme il y a un peu de fou. Mais il y a des beaucoup de mangaïs. N'ala sona. Au folie. Qui dit à la manie. Ayo, d'ala sona. De la manie de la belle femme. Agetila, c'est Même mandemba kufuli kadamna. Koma nakuta konjana kodo konjana kuda kono makodo karakoroni karakoroba tu karakoro bala masala bala baya bafin koba balandu banantu banakodo barana baransa buaru batu tukunu ninsatu farana ninsandu norasoba kanka damtakodo damsakuda ensemble tikibiri Jomabana, Bilafundo ba, Bilafundoni. Bansarala, Warang, Nyandankoro, Nyandankura, Kiri Koroni, Kumbang, Kunjang, Sadama, Kudusa, Sigiri, Doko, Brionsado, Makono, Here Makono, Nafaji, Bate Nafaji. Nangila, Nyame, Nyani, Kela, Kirina, Kava, Kaya, Kalasa, Kamale, Serenkamaya, Kara, Balankumana, Bakumana, Kurusale, Sigira Koro, Sigira Tobu, Nyenye Koro, Nyenye Kura, Maninkura, Morila, Mankara, Jeliba Koro, Jeliba Kuda, Badu Jeliba, Jelibani, Kinyaba Koro, Kinyaba Kuda, Kinyaroba, Kinyagbe, Nanagera, Kinyagbe, Kinyara, Kole, Turola, Turila, Tabu, Tandu, Tugo, Tege, Dankasa, Dankakoro, Degela, Dalajala, Dalaba, Dalakana, Dalako, Somo, Samako, Samaya, Samale, Samanyana, Remale, Sidi, Narena, Nerazula, Kintinya, Kika, Benubini, Benuba, Gale, Bamafle, Savuya, Nyantanso, Kokofata, Sanyambu, Gija, Budofo, Kuruba, Kulukoro, Kanimboso, Koro, Banara, Bakas, Pel, Amani, Kukuba, Bantaba, Nyani, Kamasiga, Karatabu, Bimiala, Gilembe, Togunfi, Togunvle, Koflate, Naradina, Naranambu, Salamale, Selefre, Selefu, Farabana. Ninda Mase Mande Dunima, Ohoroni Jeluka Yafama, Hakliwa de la Sema, ici là. Bravo! Wow. 76 43 70 45. Allez veiller la follow. 76 40 70 45. 76 43 70 45. 45. Aka numéro 2 oui. Abe yele la follow. 45 voilà. Le chiffre mai. Tabarakallah. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Bravo. C'est que si. 45. Bravo. C'est que si. Il a numéro voilà. Président Nani Soronsi Bashi Lukono. C'est 76. Le chiffre 7, 6. Le Paul Sédar Senghor est né le 9 octobre 1906. Je prends 4. Amadou Touré est né le 4 novembre 1948. Je prends 5. Félix Dufault-Boigny est né le 18 octobre 1905. Voilà. Et c'est là. Adjara Koyate. Koyate. Elle m'a crédit banane. Ayo afamuna kambe. Abefamu. Ayi, là. Afamuna. Nie maraka naloma tu wanse ronde maraka kaji. Merci la fia iniche ikibe mangao defo. Ikibe mangao defo. Là. Oui. Akido mekuma fo. Oui kuma baye mo ga haje c'est très important. Maraka wu. Fem flabe. Jogo flabe. Ni marakala. Ala membo ga ya ko made. Jogo flabe ni marakala. Nyamugo dinte. Halalate. Jogo flabe ni marakala. Halalate. Jogo folo. Ni marakaya te sujidi alaye.
maraka yɛrɛ olu tɛ tɛ maraka bɛɛ bɛ sigi bɛ ala ye silamɛw don filanan ne ye marakaden ye ka balo faden to la maraka yɛrɛ olu tɛ n tɛ marakadenw tɛ maraka dɛ mɛ n kɔni b'a dɔn marakaden san 7 san 8 tile o tile a bɛna 40 walima 30 n'i ma na i tɛ dumuni kɛ n'i ba ko ka b'i dogo ka dumuni d'i ma n'i fa bɔra a kalama a b'i ka furu sa donc fɔlen tɛ marakaw dɔn célibataire dɔn ko n bɛ marakaw fo ala ka hɛrɛ fɔ ne merci ala ka malidenw kisi jamana kɔnɔ ala ka ban foli laban ye min ye an ka mɔgɔw taara hiji la an kuntigi sallallahu alaihi wa sallam a banque n'a tɛnɛ 570 a yɛrɛ ka san kɔnɔ tɛnɛ ala ye seli d'a ma a seginna ala ka nema dɔ tɛnɛ 633 ka si to san 60 san 3 rasulu banque min o san 1000 san 400 san 40 san 6 kalo 11 tile 50 ani tile 2 o de ye bi ye rasulu banque min o san 1000 san 400 san 40 san 6 kalo 11 tile 50 ani tile 2 o de bi ye ala ka fara kɛlɛ ka jama kan amin na bɛ yafa ma ko ka sali la mo salim ye turuja ko labu ye ko la turuja ko to dugu fore n'ala sɔnna nje dige da matman turuja ay mawlid makamere makatla kamla ka hijira 10 ans betale la n'ala turuja ba to dugu fore ayo ka kana turuja ko to dugu fo wali tabarikala ala mi ya no tare yafa ma nya ma o ke numéro ma o ke de 76 43 70 45 ala ka 45 millions di ma amin Gole a gole fari fagara ko sobe Lamine mɔgɔ min do lafiya b'a dɔn bite an baro kɛ kosɛbɛ fana cɛkɔrɔba dɔn mais sije dɔrɔn tɛ a bɛ jamana in dɔn a bɛ jamana in cogo dɔn et puis Lamine ne yɛrɛ ka mɔgɔ ye k'a fɔ k'i hakili yɛrɛ ka di a ka gɛlɛ k'i hakili bɛ se ka diya comme Lamine lafiya cogo. Oui mais i ye fɛn dɔ fɔ sisan voilà Gole ka baro ka di sa i ko cɛkɔrɔba don nka sijɛ dɔrɔn tɛ o kɔrɔ ye mun ye cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ i si jɛlen don mais depuis i denmisɛnlama i ma min don i si jɛlen i tɛna se k'o dɔn dɛ mais mɔgɔ min don a ye ɲinini kɛ tubabukala in kɔ tɛ a b'o mɛn ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan mais ni n'a jɔra i bɛ se ka tile bɛɛ baara kɛ n'a ye a ti maga ala yɛrɛ a ti maga ala yɛrɛ wa n'a ni ye Lamine ye ɲɔgɔn dɔn ɲinan n'a ye ɲɔgɔn dɔn sisan sini i ka date min i y'a fɔ a ɲɛna n'a ye ɲɔgɔn dɔn san 100 wa hali tɛ kɛnɛ min kan a b'a dɔn donc o mɔgɔ do quoi mɔgɔ do ne yɛrɛ y'a ye ɲɛ bɔra fɛ kosɛbɛ hakili ka di ɲamakalaya in na fo k'a dama tɛmɛ mais mɔgɔw fana k'a dɔn k'a fɔ wara waati min na a bɛ denmisɛnninya la n'a bɛ girin ni wara ɲɛw kɔrɔla ɲinw kɔrɔla senw fana pasaw t'u cogo la waradenw kan k'u hakili to a la o de ka ɲi an ka jamana ye aw hakili to a la lafiya a dalila ka photow bɔ k'a yira ne la depuis ka taa Sékou Touré ninnu na ka na bila nin na lafiya bɛ nin ko kelen ninnu de la ko kɔrɔw dama k'olu ɲɛfɔ n'olu ɲɛfɔra ni lafiya bɛ cogo dɔ la a man ka quoi a man ka Lamine donc mɔgɔw ko hakili to a la cɛkɔrɔbaw k'u hakili to o la quoi vraiment olu caman bɛ yen nɔ hali u bɛ pension ta a man ca Gole a kɛnɛ de ye nin ye n'i m'a fɔ yan ɲɛ tɛ kɛnɛ wɛrɛ la i bɛ se k'a fɔ kɛnɛ min kan k'i la wasa n b'a dɔn quoi kɛnɛ nin ye maakɔrɔw ka kɛnɛ de ye kɛnɛ nin y'aw ka kɛnɛ de ye kɛnɛ nin ye tontigiw ka kɛnɛ don kodɔnnaw ka kɛnɛ don aw ka kɛnɛ de don n'a ma fɔ yan ne ɲɛ tɛ kɛnɛ wɛrɛ la a bɛ fɔ yɔrɔ min na n b'a dɔn n b'a ta cogo dɔn wa a bɛ min kɛ fana nafa bɛ jamana kan parce que hali minnu filɛ nin ye k'a fɔ sisan Lamine ninnu sara bɛ jɔn bolo dugu yɛrɛ Mande yɛrɛ dugu bɛɛ tɔgɔ fɔra k'a daminɛ Sɛbɛnni kɔrɔ yan fo Kankan a bɛ papier t'a bolo n'a bɛ k'a lajɛ dɛ fo Sankaran a taara fo Sankaran donc an ka tɛmɛ Kankan kan fo Sankaran ka bɔ Sankaran ka taa Kita budo fɔ k'a bɛɛ fɔ k'a koronkoron kana ka taa ɲani filɛ nin ye Serenge kɔfɛ ka ala k'a mɛn kɔrɔ a ye dugu caman fɔ ne yɛrɛ sera yen foli yɛrɛ tɛ dɛ ne yɛrɛ sera dugu caman na Manden dugu caman ne yɛrɛ sera yen an b'a fɔ a ye mais n sera yen dɛ an b'a fɔ a ye ko alibarika nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 yɛrɛ tilenna alhamdulillah rabbil alamin i b'i ka radio faga a fagala sila tanu b'a la ye n b'aw fo n b'aw bɛɛ barikada n'Ala sɔnna an bɛɛ yɛrɛ Bamakɔ kura
Bambera. Ibambera. Marhaba kuyadi. Mobalu. Alhamdulillah. Allo? Antlo bila Bambera. Awo ambe duwage toujours ne aw sigira ni hera ala ka lawli ni hera. Ya Rabbi Allah. Ambe move ala ka ambe sabama. Amin ya Rabbi. Ni ya kalambulo ala ka famel ko nyuma di lameli kala bela jele ma. Amin ya Rabbi. Soro mo ra kuma na sa no la fian o ya ambe ngai. Ko sabe. Alhamdulillah amba yini ala fa ala ka lafiya dama. Amin ya Rabbi. Ala hagli jamin dama ali sa ala ka barka do ambe la jele la. Amin ya Rabbi. Aga baro akadi. Tabarikala. Maningara mandila. Limbekili. Abete. Me ninga koro limangoro. Limbe bi doni ya nyini fo. Kosobe abete. Wagadu wuli sigi go joli wuli go joli. Mandila na wakati muna. Ni aye o bogafo kono ko da. Namu. Ani faya na yo fanada. Namu. Kuma ba ta yoro soro. Sikatola. Bambera. Marhaba. Kuma ba ta yoro soro. Wallahi. Mo bi koraya I faye bi koraya ba ya ka hakdo ba nga du. Sikatola. Na mo ti koraya. Ambe dugo ga ya Rabbi ala ka famel ko nyimanda ma. Amin ya Rabbi. Andu ma joldo ka Allah me. Tabarakallah. Lala salama ga Allah ma ala ka be sawa. Amin ya Rabbi Bambera. Ni ya kalamulu ni ko ni gadanya ko. Tabarakallah. Mbaw be fo ka wali nyimando. Ala ka hakil jano ko ya. Amin ya Rabbi. Ala ka jamana bariya. Amin ya Rabbi. Atara. Aywa nege juru ya janfa. Antlo ban balmawla retlina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuma bi bolo. Como Taraste. Orbasi tala. Ay basitana. Awarikalla. Aro? Oui, ambe kilame. Voilà, ne togo de Sambu Fadiga. Namu. Ne faninchini de Ganda Fadiga ye. Voilà, bon aka baro ni mba alamina radio do de kan. Yan konte chamando. Mais maraka kan a kona mande sigi nyeni san keme saba ani bi saba ani saba. Maraka kan be fola ka soro mande ma sigi. Ne koni bo kalama. Namu. Nyo histoire ta Ganda yere bolo. Ya fama ni journaliste do sigila. Namu. Ka marakaw na cogo fo a débat kumbo o débat kelen de kan. Namu. Yala mande ni wagadu juma de sigila folo la. Ganda ko maraka kan foli daminana. San kɛmɛ saba. Namu. Ani bi saba. Ani saba. Ka sɔrɔ mande ma sigi. Namu. O kɔfɛ kanta wagadu nana ci. Namu. Kana kanta jɔ. Kanta nana ci. Ka sɔrɔ kana kumbisali filɛ ni Mali ni Mauritanie frontière la. Namu. Marakaw jɛnsɛnna o yɔrɔ la, marali banna o yɔrɔ la. Namu. Donc maraka kan nana mande sigi ɲa ka ca. Barikala. Voilà, a cɛ ka jan. Namu. Voilà. Il fadiga. Fadiga ni ce. Ambi fo. En tout cas, wele la gole kuma bi bolo. Awo Lamine ni kuma in bɛɛ laɲini ye fɛn kelen de. Mande ni wagadu bɛ jamana kelen. Mande ni wagadu bɛ balima kelen. Mande ni wagadu bɛ i ti jamu foyi sɔrɔ mande ko jamu ti wagadu. I ti jamu foyi sɔrɔ wagadu ko yɛrɛ ti mande. O mana tɛmɛ ka bɔ yen Lamine a kalan ninnu bɛɛ kalan kelen in de. Ɲamakalaya sira la sira yɛrɛ la. N'i taara wagadu jamana kan mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ wagadu kalan k'i tɛ mande kalan. O tɛ mande fana tariku mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a kalan i bɛ wagadu kalan ka sɔrɔ ka mande kalan. Olu bɛɛ lajɛlen de n'i ye mɔgɔ kelen ta anw saba min filɛ nin ye sigilen ko dɔ tɛmɛna an bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ fo ka se e yɛrɛ ma. Siga t'o la. Parce que n y'a fɔ kuma kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn sɔsɔli bɛ fɛn bɛɛ la k'a fɔ ko mande kamaraw ye mande dugulenw ye mais kamaraw bɔra wagadu cilen ka na sigi Molo araba dɔ fɛ araba kalo araba laban kɛlɛba dɔ kɛra yen nɔ kusatakaw ni wagadukaw kagolow u carina ka bɔ ɲɔgɔn na a kɛra sababu ye ko fɛn min n'a ye balima fila fara ka bɔ ɲɔgɔn na o t'anw ka dɔn duman ye a kabilaw bɛ bi
Dumbuya yɛrɛ Jariso min fɔ n'ale bɔrɔ la n'ale y'o ye ani ne yɛrɛ min ye Tunkara ye ni ne y'o ye ni den wolola araba dɔ la u ti tɔgɔ da la u b'a fɔ ko Wande awɔ u tɛ ko ka ko ni bi tɛ u tɛ kalo araba laban u tɛ ji kɛ u fari la u ka fini tɛ kɔ n y'a mɔgɔw ye est-ce que y'a faamu n y'a mɔgɔw ye o kɔrɔ ye o Mande mɔgɔ kelen ninnu an bɛɛ lajɛlen fana bɔra olu de la olu minnu fana n'u bɔra Wagadu an bɛɛ bɔra o mɔgɔ kelenw de la a y'a fɔ cogo min na fanga mana kɛ cogo o cogo la dɔw ka bin wagati o ye dɔw wuli wagati ye mais fɛn fana mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ a tun bɛ yɔrɔ dɔ la mais a ye fanga sɔrɔ yɔrɔ dɔ de la o don an tun bɛ baro la yan n y'a fɔ n ko a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko kan foyi tun tɛ fɔ Wagadu fo marakakan dɔrɔn o fana tɛ tiɲɛ ye o mɔgɔ kana miiri o la marakan ani kan wɛrɛ tɛ yen i y'a ɲininkali kɛ na n'i jaabi n'o de ye Salo marakan ani kan wɛrɛ tɛ fɔ o tɛ kelen ye dɛ kan wɛrɛw bɛ yen nɔ nka fangaw bɛ falen falen dɛ ale y'a fɔ cogo min na a ye tiɲɛ de fɔ k'a fɔ marakɛlaw ka kan de o yɛrɛ de ye maraka ye i b'a fɔ ko bamanankan bɛ yen cogo min na i n'a fɔ bi bamanankan bɛ yen o nka min ye kan wɛrɛw ye kan wɛrɛw tun bɛ fɔ yen nɔ Wagadu filaw tun bɛ yen nɔ n'i y'a ye ɲamakalaw bɛ yen nɔ bi u bɛ Sori o wele Silamagamba Koyita Jime Koyita Bugari Koyita mais filaw de don olu tun ye Wagadu filaw de ye u tun bɛ marakakan de fɔ mais u bɛ Wagadu kɔnɔ de u bɛ marakakan fɔ mais joli la u ni filaw de ye kelen ye fana o bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen nɔ o mana tɛmɛ ka bɔ yen nɔ fɛn caman bɛ yen nɔ min tun bɛ Wagadu i b'a sɔrɔ o dɔ tɛ Mande mais fɛn caman fana bɔra Wagadu kana Mande a selen Mande de a nana kana tawula sɔrɔ ka fanga sɔrɔ ka taabolo kuraw fana sɔrɔ hali an ka fɔlisenw bɛɛ de ye kelen ye Mande janjo min bɛ fɔ yen dɛ Wagadu kanjo de don Mande duga min bɛ fɔ o de ye Karadige ye n'u y'a fɔ u b'a fɔ ko Mawla ko Karadige de Karadige ye Jamba ye y'a fɔ b'a la duga de mais Marakaw b'a wele ko Jamba de donc an ka kanw na an ka laadaw la an ka laɲiniw na danfara foyi de tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni awa a y'a sɔrɔ dɔ ka kɔrɔ dɔ ye kura ye dɔ ye fa ye dɔ ye den ye n'i yɛrɛ y'a ye maninkaya ni marakaya cɛ sananguya bɛ yen n ko fɛn kelen de don mais n kɔni b'a dɔn ni Mandenka bɛ yen nɔ anw mɔgɔ saba bɛ a la ni Mandenka bɛ yen Kuyate b'a la ale Dumbuya b'a la ne b'a la an dun de ye kelen ye parce que an ye kelen ye mun na ale ye Jariso bonda ye ne ye Tunkara bonda ye ni ye Kuyate bonda ye n ye ɲani ba min fɔ dalu bɛ n bolo pour que ka olu ka den fila sɔrɔ a sɔrɔla ninnu mɔkɛ de la i y'a faamuya b'a la Kuyate kɛ kelen Garange kelen Jɔnba kelen olu de tun bɛ Kafakɛ nɔfɛ donc o b'a yira an saba bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ donc n'i y'o Jariso fɔ n'i ye Samura fɔ n'i ye Mariko fɔ n'i ye Bamba fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye jamu kelen fo ka se Tunkara ni Bala yɛrɛ ni Gari ninnu bɛɛ lajɛlen na a ka ca mais Kuyate de kɛra kalama dege min kɛra ni filanin tɔ kelen bɔra ji kɔnɔ u k'a fɔ a ye i ka masaya saraka ni min filani ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ ji kɔnɔ wa i tɛna caya wa n'a dun ma caya Mande yɛrɛ tɛna kɛ jamana ye min bɛna basigi o kɔrɔ ye ko bɛ ye o u y'u to la u taara donsoya kɛ yɔrɔ la a ka jelikɛ b'a nɔfɛ Kuyatekɛ de don Wagadu jeliw tun tɛ dɛ mais o ye Kuyate de ale de wulila k'a bɛ taa min ji la a y'i fɛngɛ ji la yɔrɔ min na dɔrɔn filanin tɔ kelen bɔra ji kɔnɔ a y'i yɛrɛ yira a la a panna ka wuli a ko nin ni ne filanin ɲɔgɔn jatigikɛ filanin ɲɔgɔn de b'a parce que a kuma fɔra o tile kɔnɔna parce que a tun ye dege ɲimi minɔgɔ y'a minɛ o de y'a to a y'a ye ji kɔnɔ lawuli ma de don a taara ka taa nin nɔfɛ u nana n'a ye olu ye musow furu kura ye muso 30 de tun b'u bolo o muso 30 ye bɛɛ ye den kelen kelen sɔrɔ cɛ 20 ani 6 ani musoman 4 cɛ 26 ni musoman 4 olu fana bɛɛ lajɛlen ye denw sɔrɔ yakubayali nana sisan yɔrɔ sigi i y'a faamuya b'a la bon donc n'o o fɔra o yɔrɔ la i y'a faamuya b'a la o wagati la Manden commencera ka caya i y'a faamuya b'a la mais yɛlɛmaw bɛ kɛ o bɛɛ bɔ kalama fɛn dɔ b'o la an b'o fɔ fɛn dɔ b'o la an t'o fɔ yan o i b'i jɔ o yɔrɔ la voilà Kuyate i b'o yɔrɔ sɛbɛ fɛn dɔ bɛ an b'o fɔ fɛn dɔ tɛ an t'o fɔ voilà an bɛ mɔgɔ kelen ta
ka kambenda wati corona voilà donc ya na nga mo kelen ta ambe nga dumbu ya kefo yani ga ya fofo lo ya keto era voilà allo dala télé ala mbalma ke kuma bibulo allo tondo lami ne me fait ka participer mandi histoire ko la et il n'a pas Traoré ka côté français do ba fo Traoré yi bamana yi alors que do fana ko Traoré boa turamanga ndu e mande kay mande gere do tundu bon meta Traoré ke bamana yi il n'a pas damlo fana yi turamanga si do motolu fana ke mianga ni mianga yi bon dakura kelempe itse ka jabi parce que ka jameni beye kosana ko de bamananke ni fengeke ni non ta hakilla histoire la a bloku kelen de tundo o tewa awo bloku kelen tunde bamana nunu ni fenge nunu beta kosana ko de awo ni mo ko ni ayere ko ni jiri fenge jiri bade do quoi bulo chama bon ibi ko te joli ko ibi jabi donc ko ngere na la solo inshallah donc oui non wati corona bon tese ka fem be fo don kele ay wa don wodo donc amedon ko ngore ko tambi fo dumbia golambi fo wati corona akambe afo ati tuna ere ana achara studio ngono ko jugo